توفیق ایسی عطا یا الہی دیکھتے رہ گئے روئے بدر دوجا دیکھتے رہ گئے چہرہ وضوحا دیکھتے رہ گئے چہرہ وضوحا دیکھتے رہ گئے اس نے خیر الورا میں خدا کی قسم اس نے خیر الورا میں خدا کی قسم دیکھتے رہ گئے چہرہ وضوحا دیکھتے رہ گئے ہم گناہگار پہنچے درے پاک پر ہم دیکھتے رہ گئے دو دیکھتے رہ گئے ہم گناہگار پہنچے درے پاک پر ہم دیکھتے رہ گئے تو دیکھتے رہ گئے تو دیکھتے رہ گئے در پہ بلوا دیں گے جو گئی در پہ بلوا دیں جو گئی یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے جالیوں کے قریب بیٹھ کر وجد میں جالیوں کے قریب بیٹھ کر وجد میں نور حق کی ضیا دیکھتے رہ گئے نور حق کی ضیا دیکھتے رہ گئے نور حق کی ضیا دیکھتے رہ گئے چہرہ وضوحا دیکھتے رہ گئے روئے بدر دوجا دیکھتے رہ
رہ گئے، حسن خیر الورا میں خدا کی قسم، حسن خیر الورا میں خدا کی قسم، نور حق کی ضیا دیکھتے رہ گئے، نور حق کی ضیا دیکھتے رہ گئے، نور چہرہ بدوہا دیکھتے رہ گئے، روئے بدر دو جا دیکھتے رہ گئے، چہرہ وضحا دیکھتے رہ گئے۔ صلو علی الحبیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے کو میرے بھتیجوں نے یہاں چھوڑا گیا ہے، 1-2 سال کے قریب میرے کو یہاں ہو گئے، میں دمے کا مریض ہوں اور کوئی گھر سے میرے پیچھے نہیں آتا۔ یہ میں اولاد سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ہم جیسے بوڑھے لوگوں کو یہاں پر چھوڑ دیا اور ہم کو اس طرح لاوارث نہیں چھوڑو، ہم لوگوں نے بھی تم کو بڑا کیا ہے، خدا را ہم کو یہاں سے لے جاؤ۔ یہ بتا رہے تھے کہ مجھے میرے گھر والوں نے اولڈ ہومز میں ڈال دیا اور مجھے اب بھول گئے ڈال گئے، اور میں بڑی کرب و اضطراب کی زندگی گزار رہا ہوں، خدا را مجھے لے جائیں واپس۔ یہ ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے۔ ایک اور بھی دیکھ لیں بابا۔ لبیک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا نام عبد المتین محمد موسیٰ علی میرا پیتا کا نام ہے۔ ہمارا بال بچہ نے ہمارا کو متا آؤٹ بول کے ادھر ہی بھرتی کرا کے دیا۔ بچہ کو ایسا کرنے کا صحیح نہیں ہے جو ہمارے کو داخلہ کرا کے بال بچہ نہیں آ رہا ہے۔ ہمارا بال بچہ کا دیکھنا سننا چاہتا ہوں۔ اور ہمارا ایک بیٹی ہے، 3 بیٹا ہے، انہوں نے ہمارے کو یہاں پہ چھوڑ دیا۔ ایک بیٹی اور 3 بیٹوں نے یہاں پہنچا دیا، یہ سمجھ میں آیا، آخری میں پوری بات سمجھ میں نہیں آئی ان کی۔ ان کو بھی یہی اصل میں دونوں میں جو مشترکہ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ مطلب ہمارے یہ آل اولاد آگے پیچھے ہیں، لیکن ہم کو یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے، ملنے نہیں آتے، دیکھنے نہیں آتے۔ اور یہ جو ابھی سیکنڈ دیکھا ہم نے دوسرا، وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی بات سنوں، میں ان کو دیکھوں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ ان کو کوئی ملنے کے لیے آتا ہے۔ بابا یہاں میرے 2 سوال ہیں، یہ جو دونوں جو چلے، 2 چیزیں میرے جو پیش نظر آئی ہیں یہ دونوں ویڈیو سوال دیکھنے کے بعد۔ ایک تو یہ کہ وہ جو چھوڑ گئے، دوسرا یہ کہ کیوں چھوڑ گئے۔ میرا ناقد مشورہ یہ بابا، اگر ان دونوں موضوعات کو اگر آپ واضح کر دیں کہ چھوڑنے والوں کے لیے بھی بات کی جائے، کیوں چھوڑ گئے، کیونکہ ہر ایک کو چھوڑا نہیں جا رہا، ہر کوئی چھوڑ نہیں رہا، اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیں۔ عام طور پہ تالی 2 ہاتھ سے بچتی ہے۔ میں نے اس کی وجہ یہ تھی کہ بندہ جب بوڑھا ہوتا ہے نا، اب جیسے بوڑھا ہوتا ہے تو 60 سال کا تو پورا بڑھاپا ہے۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان میرات کی جلد 7ویں میں لکھتے ہیں کہ 60 سال پوری عمر میں 60 سال پورا بڑھاپا ہے۔ بوڑھوں کو مطلب عموماً ذہنی امراض ہو جاتے ہیں، ذہن جو ہے نا ان کے کمزور پڑ جاتا ہے اور چڑچڑا پن بڑھ جاتا ہے، غصہ جلدی آنے لگتا ہے۔ اب اگر مدنی ماحول نہیں ہے، مدنی قافلوں میں سفر کے عادی نہیں ہے، مدنی انعامات پر عمل نہیں کرتے، جیسے کہ ہمارے یہاں مدنی انعامات پر عمل ہے جس میں عبادتیں بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا ہم کو، تو بہت بہترین تربیت کا وہ سمجھو گے جدول ہے وہ۔ اس طرح بالکل یہ نہیں بیچارے کوڑے ہوتے ہیں اور زندگی بھر وہ دنیا کے پیچھے رہے ہوتے عام طور پر۔ اب جب بوڑھے ہوتے ہیں
तो ये होता है कि जब बंदा बूढ़ा होता है ना, हाथ कमजोर, पांव कमजोर, दिमाग कमजोर, मैदा कमजोर, पीठ कमजोर, लेकिन एक चीज ताकतवर होती चली जाती है। जिस्म का एक उज़्व सिर्फ ताकतवर होता है और उसमें ताकत बढ़ती चली जाती है, बाकी सारे अज़ा कमजोर होते चले जाते हैं। और वो एक उज़्व जो बूढ़े का सबसे ज्यादा ताकतवर है, जितना बुढ़ापा ज्यादा उतनी उसमें ताकत ज्यादा आती है, और वो ही है, ये ताकतवर हो जाती है। हाथ कांप रहे लेकिन ये नहीं कांपती। जरा मिजाज के खिलाफ बात हुई तो 32 सिपाहियों का पहरा तोड़ा, 2 होठों का फाटक खोला। 32 पहरा ना दांतों का, तो 32 सिपाहियों का पहरा तोड़ा, 2 होठों का फाटक खोला और स्टेट फायर शुरू। सामने वाला कांपना शुरू कर देगा। अब जो गुजरेगी सामने वाले पर वो गुजरे। अब बूढ़ा है, बूढ़े को हाथ भी नहीं लगा सकता, जीते जाता होता है देख दे, लेकिन वो लोग फिर इसको धो डालेंगे कि तुम बुच्चे को मारा तुमने। वो कोई सुनते गए तो याद नहीं कि बुच्चे ने कितनी दो टुकड़े गालियां लेती है, इसका क्या। तो बुच्चे को मारता नहीं है, बुच्चा ही शेर होता है कि अपने को हाथ नहीं लगा सकता, तो लोगों को शर्माएगा, मेरे को मारेगा नहीं है। तो दिल खुला होता बूढ़े का, इनको आके बूढ़े को मारते नहीं है लोग। तो ये मतलब वो जो स्टेट फायर करता है ना, तब वो तीर जो है ना, उसके जोर में बुझे हुए तीर या जहरीली गोलियां दिल के आर पार निकल जाती है। ऐसे ऐसे ताने, ऐसे ऐसे कचोटे देता बुढ़ा अपनी औलाद को, तू नालायक है, तू नाफरमान है, तेरे लिए मेरे दिल में कोई मोहब्बत नहीं रही, तेरी मोहब्बत मेरे दिल से निकल चुकी, तूने मुझे बहुत सताया, मैंने तुझे इसलिए पाल कर बना दिया, मैंने तुझे पढ़ाया, पढ़ाया, तुझे लिखाया, तुझे मतलब दुकान सौंपी, तुझे ये क्या आज बुरा तो मैं तुझे इतना सता रहा है, ख्वार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इस तरह की बातें करते नहीं करते आपको बताओगा बुढ़े, ये समझते हम सब सच बोल रहे हैं, चलो दिल पर तुम सच भी बोल रहे हो, लेकिन औलाद को जो आपने ये छर्रे मारे ना जहरीले, औलाद तो फड़कते रहेगी। अच्छा, अब औलाद क्या करेगी? औलाद जो बेचारा बेटा तो चुपचाप वो खून के घूंट निकलता रहेगा, लेकिन उसके दिल में अपने बाप के लिए जो थोड़ी बहुत जगह थी ना, वो खत्म हो जाएगी। और ये मतलब ये कि फासला बढ़ता चला जाएगा और आखिर के वो ओल्ड होम यहां तक मतलब मैंने वो अखबारी आर्टिकल में पढ़ा कि इस्लामाबाद में बाद प्राइवेट इदारे ही ओल्ड होम खोलने पर गौर कर रहे हैं, ओल्ड होम खोला जाए कि इसमें भी कुछ कमाई हो सकती है। अब कमाई हो सकती है जैसे कि औलाद है, बूढ़े बाप को गोली तो मारने से नहीं, अब जानी थोड़ा नहीं ओल्ड होम में डाल देंगे, माँ थोड़े वो जब प्राइवेट होगा ना तो उसमें वो फुलवारियां होंगी, थोड़ा चोल तेल का मैदान में रखेंगे लोग, कुछ वो खुश तबई की चीजें भी होंगी, जगह टीवी की स्क्रीन भी लगा देंगे लोग, दुनियादारी में तो यही होगा। और वो औलाद से पैसे लेकर अब पहले लगे यार कुछ लेके चलेगा तो चल यार तुम ले जान छोड़, तो इस तरह अपने बाप को दे दिला के उसको दे दिला के यार मेरी जान छोड़ो, ये हमको मतलब बुढ़ा चैन नहीं देने देता, दिन भर ये टर्चर करता है, रात को हम थके आ रहे सोते हैं तो खांस के ना खुद सोता है, हमको सोने देता है, आप इसको संभालो, तो ये संभालेंगे, पैसा लेंगे संभालेंगे, तो ये कोई माहाना या सालाना फीस ले लेंगे, तो दाखिला फीस ले लेंगे, तो लाश भी लेनी है तो लो, नहीं तो हम इसको भी भुगता देंगे, पता नहीं लाश भी शायद लेने नहीं जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, ऐसी डाल के भूल जाएंगे। ये खतरात कब रहेंगे जब आपने इनको ये बोला ना कि तेरी मोहब्बत तेरे दिल से निकल रही है, ये बोलते हैं बूढ़े, इसको बोलता है कानून सुना है, तो ऐसा बोलते हैं मत पूछो बात, बहुत खतरनाक बातें बोलते हैं, ये बहुत खतरनाक बातें, हालांकि दोनों जबान की नोक से बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं माँ वो ऐसी भी कोसने देती है कि औलाद जमीन में गड़ गया, ऐसी भी कोसने और बचवाई देती है गुस्से में आकर, औलाद के दिल में मोहब्बत दूर हो जाती है, इससे तो फैसला हो जाता है।
फिर ये ड्यूटी होती है, तो फिर वो जब सांस लेती है, वो जंजादीन छिड़ती है, तो वो बहुत ही साइड लेकर के वो दोनों मिलकर लड़ते हैं वहां से, और सांस फिर मजीद चीखती आवाज आ रही आती उसकी। तो बच्चे को उसने तावीज करके अपनी तरफ ले लिया, इसमें बेचारी को तावीज मिलती है, तावीज तूने किया बुढ़िया अपनी जबान से, बुढ़िया तूने अपनी जबान से, ऐसे वो जहरीले तावीज इस पर चलाए कि ये अब ये मतलब है कि तुमसे बच्चा मिल गया। तो ये बस वो तावीज कर दिया, धागा कर दिया, यूं कर दिया, तो जादू कर दिया, फिर ये तमाशे बनते हैं। जो दादाजी होते हैं खाने पीने वाले, उनकी दुकान चमकती है कि मेरी बहू ने मेरे बेटे को अपनी तरफ कर लिया। हालांकि वो बेचारी ने वो कभी सोचा भी नहीं होता कि जादू कैसे होता है। सब जादूगर है, जिसको देखो जादू, जिसको देखो जादू। थोड़ा कुछ वो तबीयत खराब होती है, 2-4 दिन लेट हो जाता है शिफा में, तो उनको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ करवा दिया है, तो फिर वो जाते हैं इस्तिखारा करवाते। इस्तिखारे में भी वही वो आता है, वो आपको किसी ने करवा दिया, आप मरे, अब इसने करवा दिया, उसने करवा दिया। अब ये मतलब वो बदगुमानियों के सिलसिले चलते हैं। खाला ने करवा दिया, चाची आई थी ना, वो बड़ी इधर उधर कोने में देख रही थी, मेरे कोने में मुड़ा हुआ कागज मिला था, हो ना हो इसने रखा हुआ, अब मरी। हालांकि आपका बच्चा फेंक के चला गया था कागज। अब वो चाची मरी बेचारी, ताई मरी, नुमानी मरी, मासी मरी, बेटी जादू का, बेटी ने जादू करवा दिया, मां ने जादू करवा दिया, बाप ने जादू करवा दिया। ऐसे केस में होते बोलते हैं तो हमको बाप ने हमारा जादू कर दिया। तो ये ऐसा माशरा हो गया, जादू है, इसमें कोई शक नहीं, जादू का वजूद है, लेकिन ये हर एक के माशरे में हर दूसरा आदमी जादू करेगा। तुमको तकलीफ हुई तो जादू कर दिया उसने, और किसी को तकलीफ होती वो तुम पर शक करता है, तुमने जादू किया। तो ये सब मालूमात की कमी की वजह से जहालत नहीं हुआ, तो फिर किसी को जलाना जाए, हमको जाहिल बोलता नहीं, मालूमात की कमी, ठीक है ना। तो खूबसूरत लफ्ज आपको बोलता हूं, मालूमात की कमी की वजह से चलता। आप मदनी काफिले में सफर करो, इंशाअल्लाह आपके अखलाक जब दुरुस्त हो जाएंगे, आपको कोई लोन नहीं भेजेगा, आपको कोई घर के बाद में निकालेगा, बेटे आपको पांव धोकर पिएंगे। तो मैं भी तो बाल बच्चे वाला हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कोई नहीं कि आप देख रहे मसला नहीं ऐसा, जो बुढ़ापे की वजह से मतलब अपने से ये औलाद दूर भागती है, बच्चन हो तो कुछने देती है, ओल्ड होम तलाश करती है, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेटे पर साइक तो नहीं हूं मैं, ऐसा नहीं हूं, अल्लाह का करम, सबके घर में इत्तेहाद है, अल्लाह का करम है। अल्लाह ताला नजर बच्चे बचाए, आमीन। तो इसलिए आपको कोशिश की अपनी जबान यार बोलना छोड़ दो, जबान मत काटो लेकिन बोलना छोड़। सामने गलत हो रहा है, हाँ बस बोलना मत, बोलो हो रहा है गलत, बोलो हो रहा है। जब तक शरीयत वाजिब ना करना, आप बोलो नहीं, आपको बोलने का भान नहीं होता, होश नहीं होता, क्या क्या फिर जब गोगड़ी खुलती है ना तो फिर वो आपको कोई तवज्जो नहीं होती कि आप कर क्या रहे हो। मेरे घर का बड़ा है, मेरे सामने गलत हो रहा है और मैं उस वक्त आपको देखने बैठूंगा कि क्या कैसे बोलना है, किस तरह बोलना है। इनको लगता है कि ये गलत है, बाबरी गलत नहीं होता, मिजाज में इतना इल्म नहीं होता ये गलत है। इसलिए जब तक शरीयत आप पर वाजिब ना करे ना, मेरा मशवरा है कि आप तनकीद मत करो। अगर ये सारे जवान भी अगर मेरे मदनी फूल ले लेना, तो जब तक ये शर्म जरूर तनकीद जो है ना, ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। आप 99 बार किसी को मतलब किसी की तारीफ करो, इसमें एक तनकीद कर दो ना, 99 भर की तारीफ भूल जाएगा, एक तनकीद तो कि पुछड़ी पकड़ के वो खड़ा हो जाएगा, यार मेरे को हिंदी बोला यार, देखा मतलब तुम्हारा पहला कुछ किया मेरे को, जो फरोश की तरह मेरे को मुंडी पकड़ के कल्टी कर दिया। तो वो एक तनकीद जो है आपकी 199 तारीफ अगर हावी हो गई, सेंचुरी में पूरी, तो तनकीद अगर हमारे मिजाज से निकल जाए ना, किसी पर तनकीद यानी एतराज न किया जाए, जो करता है वो करने दिया जाए। जब तक शरीयत हम पर वाजिब ना करे, कोई शरई मफाद न हो, या अपनी इतनी सलाहियतों के वो अमर बिल मारूफ करने का तो टेक्ट आता हो, नेकी की दावत का तुक आता हो, टेक्ट आता हो, टेक्ट नहीं आता। हम मार के झाड़ के समझाने जाते हैं तो केस खराब हो जाता है। तो प्यार करना ही है तो इसका इलाज क्या, और बात करने की तमीज ही नहीं है।
अब कि बच्चे को बात करते नसीहत, इसमें कोई शक नहीं, नसीहत की बात इंतजार भी करते हैं। तो जिस बर्तन में भी डालना है उसमें थक करके आप सुराख करते हो, फिर इसमें डालते हो, तो डालोगे तो झाड़ कर समझाना है सही है। बर्तन में सुराख किया, तेंदे में सुराख किया, फिर आप डालते हो नसीहत के फूल, और नसीहत का मतलब यानी कि वो क्या बोलते लिक्विड, तो वो सारा सुराख से निकल जाता है। तो इसलिए जिसमें डालना है तो उसे नरमी से समझाना होगा। तो जिसे पाना है ना तो नरमी चाहिए। नहीं तो चूड़ी फरोश कांच की चूड़ियां गच्छड़ लेकर वो जा रहा था, तो रास्ते में किसी वो लुटेरे में रोक लिया, डंडा उससे आते था, तो उसने चूड़ियों के गठड़े पर जोर से डंडा मारा, है बोल इसमें क्या है, तो समझदार आदमी था, उसने कहा पहले चूड़ियां थी और कुछ नहीं है। तो क्षमाते से हो तुमने डंडा मारा, चूड़ियां टूट गई, पहले चूड़ियां थी, तो मगर नरमी से मेरी ये पगड़ी को पकड़ के ले लेते तो तुमको चूड़ियां मिलती दिखती, अब क्या आपको बेकार है तुम्हारे लिए, खोल के रख दिया। तो इसलिए कुछ हासिल कर रहा है तो नरमी से मिलेगा। वो सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम और सैयदना हारून अल्लाह नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम को जब फिरौन के पास अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा, तो कुरान पाक में कि इनको अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, तो तुम दोनों उससे नर्म बात कहना, समझाना, तो नर्म बात करो, उसको समझाओ। हालांकि वो सरकश था, फिर नहीं माना, अजाब दिया, डूब मरा। मगर ये कहते हो ऐसे सरकश फिरौन को भी जब अल्लाह ने समझाने के लिए भेजा तो नरमी का हुक्म फरमाया। अब आपके मतलब में दो टुकड़े गालियां दो, कोसने दो, बदुआएं दो, तेरे हाथ टूटे, तेरे पैर टूटे, तेरी जबान कटे, तेरा सत्यानाश जाए, तो फिर आप उनको समझाने गए तो कहां से सत्यानाश के बाद क्या समझेगा बेचारा। तो इसलिए आप जरा नरमी सीख लो और नरमी से और मुस्कुराना सीख लो, मुस्कुरा कर बात करो। साथ होते हैं बूढ़े हजरात, तो उनका मूड ऑफ रहता है, मुस्कुराते बहुत कम है, तो जैसे मदनी फूल भी अता फरमा दें कि वो मुस्कुराने के फायदे भी हो और मदनी फूल भी हमें ये कि सारे ही बूढ़े साहबान का मुंह फूला नहीं रहता, बाज बेचारे अमराज की बहुतात और खानदानी इंतशारात के बाइस खोए से मालूम होते हैं। तो इन्हें भी चाहिए कि अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, और इसमें इनके लिए दीनी और दुनियावी बहुत फवाइद है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी मुसलमान की तरफ देखकर मुस्कुराना सदका है, नीज बात करते हुए मुस्कुराना सुन्नत है। जैसा कि हजरत सैयदना उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुताल्लिक फरमाती है कि वो दौरान गुफ्तगू मुस्कुराया करते थे। मैंने इनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दौरान गुफ्तगू मुस्कुराते रहते थे। क्या मुस्कुराने में एक तो सुन्नत की नियत कर ली जाए कि मुस्कुराना सुन्नत पे बात करते हो, मुस्कुराते रहेंगे तो कोई झगड़ेगा नहीं आपसे ना औलाद बदजन होगी। आप सोबड़ा चढ़ा के जो फायर करते हो ना तब औलाद बदजन होती है, मुंह फुला के एकदम झाग उड़ रहा है मुंह से, गुस्से से आंखें लाल हो रही है और कांप रहे गुस्से के मारे, जलाल शाह की सवारी पूरी मुसल्लत है आप पर, और अब आप वो इसको समझा रहे थे, क्या थोड़ी समझा जाते समझेगा थोड़ी, मजबन हो रहा हो तो भले हाँ भी कर रहा है आपके रोप से, लेकिन मजबन हो रहा अंदर से। तो इसलिए मुस्कुराना सीख, नरमी, प्यार, मोहब्बत, और इसमें दुनिया का भी फायदा है। मुस्कुराना लाफ्टर थेरेपी कहलाता है। मुस्कुराने से खुद को भी सुरूर आता, और जिसके सामने मुस्कुराते हैं उसकी दिलजोई होती है। स्ट्रेस यानी ज़हनी दबाव भी काम करता है, अच्छी सोच पर इस्तिकामत मिलती है और बुरे ख्यालों से हिफाजत होती है।
मुस्कुराने से इंसान के दिमाग से इंडोरफिन्स या एंडोरफिन्स यानी दिमाग से खलीजे निकलते हैं जो कि जिसमें इंसानी की तकालीफ कम करते और उम्दा ख्यालात और खुशियां लाते हैं। तो मुस्कुराने में ये दुनिया भी फवायद भी है कि खुद भी आदमी को खुशी मिलती है, ख्यालात भी उम्दा आते हैं, अच्छे ख्यालात पर इस्तिकामत मिलती है, सोच और गुस्से से बदन भी जलता है, खून भी जलता है, दिमाग भी जलता है, खोपड़ी भी जलती है, सब जलता रहता है, खुशियां जो दूर होती है, गम लायक होते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद के बहरहाल ये कि आप मुस्कुराना सीख लीजिए और अपनी औलाद को भी झाड़ झपट करने से बाज रही है, तो इंशाअल्लाह आपको कोई ओल्ड एज में नहीं छोड़ेगा, इंशाअल्लाह आप देखेगा नहीं छोड़ेगा। काफी देर से बाबा आप माशा अल्लाह नरमी का जो बयान फरमा रहे हैं, लेकिन कई मरतबा आपके मदनी मुज़ाकरे में देखा कि आपने वालिद को वो सख्ती के मुताले भी फरमाया है, शरीयत का फिर क्या औलाद को बिल्कुल सख्ती की इजाजत देती नहीं है? आज यहाँ शरीयत इजाजत में सख्ती करे तो मां नहीं करते नहीं सख्ती, यहाँ करना नहीं करते। 7 साल का बच्चा है तो उसको हुक्म दो नमाज का, 10 साल का तो मार के पड़ा, तो मारते थोड़ी नमाज के लिए, स्कूल के लिए मारते होंगे, नमाज के लिए तो कोई नहीं मारता। मैंने कुछ सुना नहीं नमाज मार मार के पढ़ाता है बच्चे को ना, बेटा सोता रहे 8 बजे स्कूल अभी देर पढ़ा रहे, तेरे को नमाज फर्क थोड़ी होगी। आपके इस मदनी गुरु से क्या ये अक्स किया जा सकता है कि बच्चे की परवरिश में जहां पर शरीयत ने सख्ती करने की मतलब इजाजत दी है या कहीं मतलब को सख्ती करने का मतलब बिल्कुल हुक्म है बाज़ जगहों पर, अगर उस जगह पे जहां पर शरीयत ने सख्ती करने का फरमाया, अगर मैं उस वक्त उन अय्याम में अपनी औलाद को सख्ती करता तो आज वो दिन ना आता कि मुझे एक ऐसे मौके पर सख्ती करनी पड़ रही है जिसकी शरीयत इजाजत नहीं देती, जिससे मुझे मेरे किरदार को नुकसान पहुंचता है। तो क्या ये समझा जा सकता है? हाँ समझ में आता है कि जहाँ सख्ती करनी वहां नहीं करते, जहाँ नहीं करनी वहां करते। तो की होती तो शायद आज ये दिन में देखने पड़ते, नहीं अर्ज करना चाह रहा, वो भी हो सकता है कि आज ये दिन में देखना पड़ते। मैं अपने बच्चों को नमाज के लिए घसीट कर निकालता था, मुझे पता था नहीं पढ़ सकते, तो मैं डरता रहा तो मैं आखिर में पकड़ा न जाऊं। अब ये 10-10 साल के 11-11 साल के पकड़ के खेल से निकालता, तो मैं बिलाल जो भी बैठे थे मेरा बारे में ये तो घसीट के निकालता फिर सामने वुज़ू भी करवाता था, वुज़ू करो नमाज पढ़ो, मगर फज्र में फिर ये सज्जे में सो जाते थे। अब वो सज्जे में सो जाते थे तो बोले सो मैं क्या करूं यार, तो इतना कोशिश करता तो ये सो जाते थे। अब कम से कम ये होता था कि इनका जहन बनेगा कि हमको नमाज पढ़नी। तब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब बच्चे नमाजी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है। नमाज का बोलने की जरूरत नहीं कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते, सब पढ़ते नमाज अल्लाह के फजल। तो आगे चाली बचपन से ही मेरी औलाद में से एक फर्द ने बिल्कुल साफ मदनी मतलब मिल को मिलने होती थी इतने उस दौर में मेरे को आकर बताया कि पेंसिल किसी को उठा लिए तो जो दूसरे साथ पढ़ते थे उसकी, अच्छा ये चोरी करके मैंने उसको दरवाजा बंद करके कमरे में खत्म दरवाजे में अंदर बन के मैं उसको डराया। वो भी उसमें फिर बड़े होकर मेरे उस खानदान के फर्द ने मिलेगा कि वो अभी तक मुझे याद है। तो मेरी ऐसी इस्लाम अगर आप ये ना करते तो मेरा क्या बनता। तो एक ही बार मुझे पूरी हुई थी और इतनी मुझे सजा मिली है बेहतरीन के याद है। तो पेंसिल पहले चोरी का ध्यान ही मिला। तो बचपन में ऐसी हिकमत अमली से बाबों का तो तरकीब बन जाए ना, तो थोड़ा भूखा रख दिया जाए एक आध टाइम, उसको दरवाजा बंद कर दिया। ऐसा नहीं कि वहशत के मारे दो या मर जाएंगे, उसकी ताकत से ज्यादा सजा देना तो जायज नहीं है, तो ताकत के मुताबिक उसको सजा दी जाए, लेकिन ऐसी नहीं है कि उसको थोड़ा याद भी रहे। मैंने अपने बच्चों को मारा बहुत कम, बहुत ही कम मारा, बहुत ही कम।
तो ये वो अपने बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे ना सही, तो फिर ये इम्कान है कि ये ओल्ड होम ढूंढेंगे, बीवी को लेकर अलग रह जाएंगे, मसले करेंगे, लड़ाई होती रहेगी। सास और ससुर जो है तो इनको भी चाहिए, अब ठीक है तरबियत करने में कोताही हुई, ये तरबियत तो की थी लेकिन नसीब अपने, तो वो तरकीब नहीं बनी, भी होता है, तो नहीं बनती तरकीब तरबियत के बावजूद भी। तो अब वो बोलते ना कि गर्ज होती है तो गरज होती है तो गधे को बात बोलना पड़ता है। तो अब गरज है आपको अपनी बेटे और बहू से कि ये दोनों जवान है, अपने दोनों बुढ़ा बुढ़ी, अब बुढ़ा बुढ़ी को मीटिंग करनी चाहिए, आपस में मदनी मुश्तरा करना चाहिए और कोई यानी कि अपना वो प्लानिंग करनी चाहिए। क्या यार ये तो वाकई अपना दिन को जलाते रहते तरकीबें कर करके इनकी आपस में यूनियन बनी है, अब बुढ़ा बुढ़ी की यूनियन बनेगी, अपने आप यूनियन बनाओ। अब यूनियन में कोई ना कि बिल पास करो, किन क्या बिल पास करना है, तो भाई वो देसी माँ को गुस्सा आ गया बुढ़िया को, तो बुढ़ा बोले मदीना, तो बुढ़िया तो लगाम डाल दे, खामोश हो जाए, तो अपने आप जबरदस्ती वो झुर्रियों पर अपनी मुस्कुराहट फैला दे। ऐसी को प्लानिंग करो यार, तो वो आप अगर क्योंकि अभी आपको जरूरत है, अभी ज्यादा ट्रीटमेंट करोगे तो ओल्ड होम भी खुल गए, क्या आपको छोड़ आएंगे, क्या जरूरत है ये लड़ गिड़ कर आपको आपके कमरे में छोड़ देंगे और ऊपर कुछ अलग रह जाएंगे या दूसरा मकान लेंगे, तो भाग दौड़ कर कोई जवान कमा लेंगे, वो किराए का मकान ले लेंगे, आप फिर देखते रह जाओगे। तो अभी आपके साथ हो गए, आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है, आप कैसे चलाते रहे, मेरी मानो भले अच्छा आप पर जुल्म करते हैं, जबान सामने निकालती है, भले निकाले, इसके दिन है, इसको जो करती है करने दो। अगर सास मेरी इस मदनी भूल संभाल लेना, भले वो नाजायज करती है ना, सताती है ना, सब्र का फल मीठा है, बोलने को तो सब बोलते सब्र का फल मीठा है, आप सब्र करो, फल मीठा ना खाओ तो मुझे बोलना, दुनिया और आखिरत में सब्र का फल मीठा मिलेगा इंशाअल्लाह। सब्र करो, कभी तो इसके दिल में रहम आ जाएगा बहू के कि ये मेरी सास बहुत शरीफ है, मैं इतना इतना बोलती हूँ, बेचारी मतलब कुछ भी नहीं बोलती, रिप्लाई देती नहीं आगे से, तो हूँ आपका घर जो है इंशाअल्लाह तो अमन का गहवारा बनेगा और इंशाअल्लाह जन्नत का नक्शा बनेगा, गोवा अमन सुकून आपकी जिंदगी के आखिरी दिन जो है तो सुकून से गुजरेंगे। और अगर आपने बोला कि नहीं मैं गलत थोड़ी हूं, मैं तो गलत थोड़ी हूं, ठीक है आप बोलते रहो, तो निकाल दो, फिर आना रोते हो, ताबीज दे दो, वाकई निकाल दिया मेरे को, मैं भी फिर बोलूंगा क्या, अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, तब तो मैं तो बोलता था कि अपने आप को कंट्रोल करो, गुस्सा आ जाओ तो चुप हो जाओ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे तो लेट जाओ, वुजू कर लो, गुस्से का इलाज करो, उस तरह गुस्से के इलाज अपने रिसाले ये पढ़ो, मकतबुल मदीना से लेकर फिर तो रिसाले, आपको इंशाअल्लाह गुस्से में कंट्रोल करना सीख लोगे। गुस्सा किसको नहीं आता, मुझे भी आता है, जगह ऐसी घूमती है कि मत पूछे बात, ऐसी इस्लामी भाई हो, मैं इधर उधर रोकती है, लेकिन अब वो मदनी माहौल की तरह करते अपने बोलना नहीं, और बात होता थे वो घुमाने वाली अगला बात करता, गुस्सा आता ही नहीं, ये भी मेरा तजुर्बा, आता ही नहीं गुस्सा, में हंसी आ जाती है, क्या अच्छा बोल रही है, बताइए बोल रहा उल्टा सीधा, ये था कर रहा, नहीं आता गुस्सा, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी होता है। कई मेरी जिंदगी के ऐसे वाकयात हैं कि मैंने मतलब अपनी नरमी से बड़े मसाइल हल किए अल्लाह के फजल करम से। बाबा आपने इस वक्त जो कुछ बयान किया, हमारे जितने भी बुजुर्ग जो बुरे इस्लामी भाई हैं जो घर में हैं, सास ससुर या सास या माँ या बाप के वाले, ठीक है, आपने जो फरमाया मदनी बुल मदीना मदीना, आपने मदन को दे दिया। अब ये इरशाद फरमाइए कि इस वक्त मेरे नौजवान इस्लामी भाई यहाँ मौजूद हैं, घर पर हो सकता है कि ऐसे कई फैमिली मेंबर बैठे हुए हैं जिनमें ये नौजवान भी हों और ये सास ससुर बूढ़े भी आपस में बैठे हों। आपने कहा कि आप ये बोलोगे तो आपके साथ ये करेंगे, ये बोलोगे आपके साथ ये करेंगे, ये बोलोगे आपके साथ ये करेंगे। देखो भाई, जब हम छोटे हैं, जब हम बच्चे थे, हमारी जबान कौन से माँ बाप समझते थे? हमने भी तो 97 वो कमी नहीं छोड़ी। इन्होंने कौन सा हमारे लिए कोई चाइल्ड हाउस ढूंढा? हम भी तो बिस्तर खराब करते थे,
इन्होंने कौन सा मतलब कि हमारे लिए कोई नौकर चाकर ढूंढे। हमें इन्होंने कहा कहीं फेंका था, हमें इन्होंने किनके सुपुर्द किया था। आज अगर इनकी आवाज से या इनकी खांसी से मतलब हमारी अगर नींद उड़ती है तो क्या कल हमारी ओए ओए की आवाजों से और हमारे उससे क्या इनकी नींदें नहीं उड़ती थी 2-2, 3-3, 4 कितने साल। फिर बच्चा बाबा बाजू का आपको तो बहुत ज्यादा इसके तजर्बात है कि बच्चे कितने से जो पैदा होते हैं बीमार होते हैं, तरह तरह के अमराज होते हैं। माँ बाप कंधे पर उठा उठाकर, गोद में उठा उठाकर, अस्पताल में जा जाकर कर्जे उठा उठाकर इस औलाद का इलाज करवाते हैं। और जब वक्त आता है कि माँ बाप बूढ़े हो गए, ठीक है बूढ़े हो गए, अब जब मेरा ज़हन पता है, मुझे पता है, जैसे आप अभी इरशाद फरमा रहे, मैं आपकी बात सुन रहा हूं कि भाई ये उम्र है, इसमें ये सारी चीजें हो जाती हैं। जिस तरह माँ बाप को पता है कि अभी बच्चा है, अभी नहीं बोल सकता तो उसको ये सब कुछ होगा, लेकिन जब उसको पता है कि जब ये एज आएगी 50 साल, 55 साल, 60 साल, 70 साल के मेरे वालिदैन हो जाएंगे तो इनके ऊपर ये वक्त आएगा, तो मैं सब्र करने के बजाय, इनकी खिदमत करने के बजाय, सवाब कमाने के बजाय और उसको इबादत समझकर इनको मतलब कि अपने साथ रखने के बजाय या जिस अंदाज से भी अल्लाह की रिजा पाने के अंदाज से अगर मैं इनकी करता हूं तो बाबा ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर नहीं है कि मैं इनको मतलब कि एक तरफ कर दूं। बेहतर क्या है ना कि अगर माँ बाप को निकालेगा तो गुनाहगार होगा। मैंने ये तो कहा कि वो गलत कर रहा है तो कई बार का औलाद, लेकिन माँ बाप को चाहिए कि हम औलाद को बना कर रखे क्यों। जब औलाद आजकल इससे हमारे पास मिसालें हैं कि माँ बाप को निकाल देती है तो कहीं मुझे भी निकाल देगी, इसकी बना कर रखे। और बहू तो बेटी भी तो नहीं है ना, बहू तो बाहर चाहिए ना, इसलिए उसके भी उससे ही बना के रखे तो इंशाल्लाह खिदमत करेगी। कितने रोते होंगे बताइए जब औलाद का जब ये एटीट्यूड देखते होंगे, इनकी ये ज्यादतियां देखते होंगे, कितना रोते होंगे ये लोग, कितना बिलखते होंगे ये लोग। आपने कहा कि आपस में मीटिंग करें, बैठ जाएं, तो ये बैठ के तो ये मीटिंग करेंगे तो उस वक्त इन दोनों के कल्बों पर बीत क्या रही होगी, कितने अपने आप को ये अनसिक्योर महसूस करते होंगे, मजबूर महसूस करते होंगे, बेबस महसूस करते होंगे। मैं आपसे ये मशवरा बाबा करना चाह रहा हूं, आखिर औलाद वो दिन क्यों लाती है कि इसके माँ बाप इनके होते हुए अपने आप को बेबस और मोहताज महसूस करें। ये औलाद तो अब हाथ से निकल ही गई है, आजकल की औलाद एक तादाद हाथ से निकल गई है। मेरे रब ने आपको मकाम अता किया है, मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूं, उसने जन है मेरा, आपने इस औलाद को काबू किया है, इन औलादों को या माँ बाप के काबू में देगा कि ये अपने माँ बाप की खिदमत करे, अपने माँ बाप की को दिल खुश करे। जैसे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फतवा रज़िया में जगह फरमाया कि माँ बाप को राजी रखना यह भी वाजिब है। बेशक माँ बाप की इताअत फर्ज है, फर्ज। बाबा आप तो माशाल्लाह अपने ये जो बुजुर्ग इस्लाम में जमा हुए हैं इनको आप अपने अंदाजे में फरमा रहे, अब हमारे कान पकड़ो बाबा, अब हमारे बापा हो कि हमने ऐसा क्यों करते हैं लोगों के साथ। औलाद को भी चाहिए कि अपने माँ बाप की इताअत करे, और माँ बाप अगर बुढ़ापे पे हैं तो उनकी खिदमत से जन्नत हासिल कर ले। तो कुरान पाक में भी माँ बाप के बाद एहसान करने का हुक्म दिया। चुनाचे पारा 15 सूरा बनी इस्राइल आयत नंबर 23 में इरशाद होता है, वबिलवालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। मेरे आका नेमत माने अहले सुन्नत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवाना शम्मे रिसालत मुजद्दिद दीन मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद खान अलैहि रहमतुर रहमान अपने शोरा आफाक तर्जमा कुरान कंजुल ईमान में इसका तर्जमा कुछ यूं करते हैं, और माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। अगर तेरे सामने इनमें एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनसे हूं ना कहना, हूं ना कहना, और उन्हें न झिड़कना।
اور ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے اور عرض کر اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھٹپن یعنی بچپن میں پالا. تو آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو تب بھی ان پر مطلب ہے کہ احسان اور اس میں سلوک کرو. بلکہ اب بوڑھا جو ہوتا نا تو اس کو زیادہ اس میں سلوک کا ظاہر کہ مستحق ہے. اب چڑچڑاپن اور اس کا امکان بڑھ جاتا ہے. تو اب یہ کوئی اگر کچھ کہہ بھی دے تو اف نہ کرے. قرآن پاک میں اف لفظ آیا. اف یہ سب سے ہلکا لفظ ہے بیزاری کا. اف نہیں بلکہ خندہ پیشانی سے صبر کے ساتھ اس کو ڈیل کرے اور ماں باپ کو دعا کرے یا اللہ ماں باپ نے جس طرح بچپن میں مجھے برداشت کیا تھا مجھے ہمت ہے کہ میں ان کو برداشت کروں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات ایک منظر دیکھا تھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے. آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یہ ماں باپ کے نافرمان ہیں. آپ نے دیکھا ماں باپ کے نافرمان ہو تو آگ کی شاخوں سے لٹکا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کرتے ہیں. نوجوانوں کو بھی چاہیے نوجوانوں جو لوگ کیا بھلے نا 60 سال کے بعضوں کے پھر بھی ماں باپ زندہ ہوتے ہیں 80 90 سال بھی چلے جاتے ہیں. تو جن کے ماں باپ زندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کریں. ان کو تکلیف بھلے بوڑھے ہیں بیچارے اب وہ اگر کچھ کرتے ہیں تو آپ بھی تو بچپن میں کیا نہیں کرتے تھے برداشت کرتے ہوئے آپ کے لیے بیچارے ماں رو رو کر جاگتی تھی نیند سے اٹھ کر آپ کی صفائی کرتی تھی. آپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا پڑا. اتنا ماں باپ نے آپ کے لیے تکلیف اٹھائی کہ آپ کو تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا. تو اس لیے ماں باپ جو ہے اس میں سلوک کریں. ادھر ماں باپ اولاد کو حکم ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کریں اور ادھر میں نے ماں باپ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ نرمی کریں کیونکہ یہ بھی تو بیچارے غصے میں آ جاتے تو اولاد برداشت کرنا چاہیے اولاد کو نہیں کر پا رہے تو اپنے مطلب میں احتیاط کریں. دونوں طرف سے اگر وہ نرمی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی زندگی خوش گوار گزرے گی. گزرنا پھر مشکل ہے. ان کی محبت دیکھے بابا آپ سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. آمین. بارش ہو رہی ہے بابا باہر بارش ہو رہی ہے مگر یہ آپ نے جن کو بلایا ہے نا انہوں نے بلا آ گئے پانیوں میں بھی سامنے بیٹھے ماشاءاللہ بڑھ گیا. تو یہ بارش اچھا تھوڑا اور برس تاکہ یہ جا نہ سکے. یہ مجھے سنتے رہے مدد پھول لیتے رہے بھاگ جائیں گے یار. تکبیر اللہ اکبر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور سمجھانے کے حوالے سے کچھ مدعے سے لتا کر رہے تھے کہ سمجھانا بڑا مشکل ہے اور انہیں بس سمجھایا جائے تو یہ بعض اوقات مطلب تھوڑا سا وہ اگلی آزمائش ہو جاتی ہے. سمجھانے کا تو واقعی ان کو دشوار ہوتا ہے. تو ان کو اپنی نرمی کرنی چاہیے کہ بچہ بھی عقل کی بات کرے تو سن لے. تو شعر ہے کہ تونگری بدلست نہ مال یعنی مالداری جو مال سے نہیں بلکہ دل سے. بزرگی با عقلست نہ بسال جو بزرگی جو ہے وہ عقل و علم سے ہے وہ سال سے نہیں ہے لیکن بھلے 100 سال کا بوڑھا ہے اور اگر 12 سال کا بچہ بھی وہ عقل کی بات کرتا ہے اس کو قبول کر لے تو بزرگی عقل سے ملتی ہے. نوجوانوں سے مشورہ ہوا جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے سیرت میں دیکھا ہے کہ آپ نوجوانوں سے بالخصوص مشاورت فرمایا کرتے تھے. لیکن ہمیں عموماً دیکھا جاتا ہے بابا جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں یہ نوجوانوں کے مشوروں کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے. جبکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ ہمیں متنی پور ملتا ہے
کہ آپ کو گویا کس طرح کے شعبہ ملتے ہیں کہ یہ نوجوان ہے، ان کے اندر ابھرتے ہوئے مشورے جذبات ہیں، تو یہ بہت اچھے مشورے اور اچھی باتیں مطلب بات بیان کر جاتے ہیں. لیکن جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں نا، وہ عموماً نوجوانوں کے مشوروں کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے، بلکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں چونکہ بہت زیادہ تجربے کار ہوں، دنیا دیکھی ہوئی ہے، کتنے اولاد سے پال لیا تو پوتے نوازے سارے کر لیے، شادیاں کروائی ہیں، سارے خاندان کو میں نے دیکھا سنبھالا، اور اگر بالکل اس کو کوئی بڑا بزنس مین بنا ہوگا، یہ اگر جو بڑی عمر کے ہیں، کوئی انڈسٹریل ہوں گے، کوئی کاروباری طبقہ ہوگا، تو وہ یہ ہوگا کہ میں نے یہ مطلب جو دولت کمائی ہے، یہ کمائے، اپنی میلے بنے، فیکٹری بنے، تو میرے پاس عقل ہے، صلاحیت ہے، تجربہ ہے، میرے پاس یہ ہے. تو یہ نوجوان کے بعد ہوگا جو نہیں لاتے. بابا اس متعلق کیا ارشاد فرمائیں؟ بلکہ ڈانٹ دیتے ہیں، اب تو چپ رہے، تجھے بہت سمجھ پڑتی ہے نا، تو وہ بیچارے کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے. جی ہاں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بچہ بھی بعضوں کا بڑی حکمت کی بات کر جاتا ہے. سب سے مشورہ لینا چاہیے، وہ جوانوں سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے، اور کوئی سمجھائے تو ذرا سمجھنے کا ذہن رکھنا چاہیے. تو اب یہ کہ وہ عمر اس طرح بیچاروں کی بازو کی کٹ چکی ہوتی ہے کہ اب وہ تو بہت یعنی کہ پکے ہو چکے ہوتے ہیں اپنی ان کمزوریوں میں اور خامیوں میں. اس کی وجہ سے پھر یہ سمجھ نہیں پاتے، اور پھر آخری عمر میں بیچاروں کو ٹھوکریں بہت کھانی پڑتی ہیں. اور جو وہ مطلب یعنی کہ خوشباش ہوتے ہیں، بشاشت چہروں پر ہوتی ہے، ہسمکھ ہوتے ہیں، وہ ان کو تکلیفیں نہیں آتی، تو لڑاکے نہیں ہوتے. اب جتنے بھی بزرگوں کو دیکھیں نا، بوڑھے بزرگوں کا یعنی کہ ہزاروں لاکھوں گزرے دنیا میں، اب سب کا مطلب یعنی کہ مقام دے. میرے پیر صاحب سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ 107 یا 111 سال کی عمر تھی ان کی، اور میں 2 مہینے کے آس پاس ان کے پاس میری روز حاضری ہوتی، کبھی دن میں 2 بار بھی ہوتی، اور گھنٹوں میں وہاں ان کے پاس رہتا. میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں سیدی قطب مدینہ کو غصے میں نہیں دیکھا تھا، نہ غصے میں کبھی دیکھا، نہ چڑچڑاپن ان کا دیکھا، نہ کسی کو میں نے جھاڑتے دیکھا، کبھی بھی نہیں دیکھا میں. الحمدللہ میں اس بات پر قسم کھا سکتا ہوں، دیکھا ہی نہیں میں. تو یہ اہل علم کو یہ برکتیں زیادہ ملتی ہیں ایسا لگتا ہے، اور یہ جو دنیا دار ہوتے ہیں جلدی شاید سٹھیا جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے. تو ان عام طور پہ جو لڑتے ہیں نا، جیسا لڑ دے تیرا باپ بھی دے گا، اور یہ سب کیا دماغ کی خرابی کی وجہ سے. تو یہ مطلب ایسے علماء کو آپ نہیں دیکھو گے. میں نے علماء ایک سے ایک بوڑھے علماء کی زیارت کی ہے میں نے، وہ اس طرح عوام کی طرح لڑتے نہیں دیکھا ان کو، وہ سلجھے ہوئے ہوتے. عام طور پہ ان کو دیکھا کہ یہ بہت سلجھے ہوئے اور بوڑھاپے میں بھی حکمت کی باتیں کرتے ہوئے ان کو پایا. یہ مطلب وہ یہ ویولا پن اور یہ مطلب اس طرح کا لوارا اور یہ بک بک ان میں نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے اس کی؟ علماء میں یہ چیز نہیں ہوتی، باقی عام بڈھوں میں ہوتی ہے. تو پتہ چلا علم دین کی برکت کچھ اور ہے. یہ قول بھی ہے مطلب بزرگوں کا کہ عالم کو سٹھاپا نہیں آتا. علماء جو ہوتے ہیں ان کو سٹھاپا، یہ کہ 60 سال کی عمر سے سٹھاپا بنا، تو یہ سٹھاپا جو ہے نا، یہ کہ عقل بہر مر جاتی ہے. عقل تو یہ عالم ہو تو اس کی عقل بہر نہیں مارتی، اس کی عقل سلامت رہتی ہے آخر تک. جیسے میں نے اپنے پیر صاحب کا بتایا نا، 107 سال یا 111 سال کی عمر تھی. ابھی اس میں ایسے بڑھاپے تو ہم لوگ پہنچے، اس کی بازار امید بھی کوئی نہیں. لیکن یار وہ بس کوئی کبھی بھی میں نے ان کو دیکھا نہیں، نہ سنا بھی نہیں اب تک کہ انہوں نے کسی کو جھاڑ دیا ہو، کبھی نہیں سنا. نہ کبھی چیخو پکار سنی کہ کسی پر چیخے اور دہاڑے، اور نہیں، وہی اپنا انداز گفتگو نرم لے جا. کوئی بھی آیا تو اس کو مرحبا بھائی صاحب، مرحبا آئیے، مرحبا. مجھے اس طرح بارہا میں نے ان کے لب مبارک سنا، مرحبا بھائی الیاس، مرحبا بھائی الیاس، آئیے، اس طرح. یعنی کہ کبھی جھاڑتے نہیں تھے. اور میرے قطب مدینہ پر، میرے آقا پر، آقا نعمت پر مجھے فخر ہے کہ میں نے عرب و عجم کے علماء کو دیکھا کہ ان کے پاؤں چومتے تھے، قدم بوسی کرتے تھے. آتے دنیا بھر کے آتے قدم بوسی کرتے تھے. ایسی بزرگی
اور جو کتابوں میں ولیوں کے قصے پڑھتے ہیں دیکھو تو بس وہی شکل ہے، ایسی سادگی کہ کبھی نہ سنی نہ دیکھی، مبالغہ ہے، ایسی سادگی سوچ بھی نہیں سکتا آدمی. اور ایسا سادہ آپ کا جو حجرہ مبارک ہے ایسا ہی سادہ، بالکل ہی سادہ. ڈیکوریشن کس کو بولتے ہیں یہ سجاوٹ کس کو بولتے ہیں یہ اپنے کو سوچنا پڑے گا وہاں جا کر. ایسا سادہ الحمدللہ. ہمیشہ سفید لباس میں دیکھا، بہت ہی سادہ لباس. تو یہ اور عقل اتنی، عزت اتنی کہ وہ عرب و عجم کے علماء قدم بوسیاں کرے. جن کا توتی بولتا ہو اپنے اپنے ملکوں میں، وہ آ کر میرے مرشد کے قدموں میں ہوتا تھا. جاری رہے گا انشاءاللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو تلاوت قرآن کثرت سے کرتا ہے بڑھاپے میں اس کی عقل سلامت رہتی ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ. بارش تیز برس رہی ہے، مدنی کے جا رہی ہے بارش والا درود شریف پڑھا رہے ہیں. اور برس تو اور برس، یہ میرے بڈھے جا نہ سکے. آج مدنی پھول ہے اور میرے بڈھے شاہ کیا لگے بڈھا عید ہے انشاءاللہ. مدنی پھول لوٹنے کی عید ہے. تو چلو بارش کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد قطرات الامطار. یہ بھی دعا کی جاتی ہے اللہم صیبا نافعا کے لیے. اللہم صیبا، یہ سواد سے صیبا نافعا. اللہم صیبا نافعا. اللہم صیبا نافعا. اب سین والا پڑھنا ہے. اللہم صیبا نافعا. اللہم صیبا نافعا. اللہم صیبا نافعا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. صاحب اتنی دیر سے بڈھائیت کرتے ہو، یہ ان کو بڈھا بولو تو خراب نہیں لگتا ہوگا؟ میں بڈھا ہوں اس لیے خراب نہیں لگتا ہوگا نا. تو جوان بولے تو شاید لگے. اب وہ میرے سے خراب لگانے کا ذہن ہوتا تو یہاں آتے گا وہ. تو میں بھی تو اپنی مطلب وزن دیکھ کر بات کر رہا ہوں. ان کو بولو بڑے میں تیرا باپ. آپ کو پتا ہے میری تاریخ یہ کہ جب میں علاقوں میں پنجاب میں تو جاتا تھا نا شہروں میں، تو اگر میں بولوں نا کسی کو دیوانہ تو وہ دیوانہ مشہور ہو جاتا تھا. میں کسی کو بولوں پہلوان تو پہلوان مشہور ہوتا تھا. اب بھی بات پاپڑ پہلوان ہوں گے، پہلوان یوں نہیں ہوں گے لیکن ان کا نام پہلوان پڑ گیا ہوگا الحمدللہ. تو اپنے وزن میں اللہ نے دی عزت محبت، تو میں بھی وہ محبت میں بول رہا ہوں، کوئی تحقیر کے ساتھ تھوڑی بول رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو ہے بڈھے تو بولوں تو کیا ہے یار. اب اگر غصہ ہے تو آدھی روٹی زیادہ کھا لیں اور کیا نہیں، آدھی روٹی کم کھا لیں، معاف کیجیے، تاکہ وہ عقل مزید سیٹ ہو جائے. زیادہ کھانے سے پھر وہ چربی بڑھے گی تو بھیجے پر بھی چربی چڑھے گی نا، تو عقل تھوڑی کم ہو سکتی ہے نا. بھیجا ویسے ہے بذات خود چربی. جی ہاں، بھیجا چربی کے حکم میں ہے. بعض ہمارے بزرگ نماز کی دری اوڑھ کے بیٹھے، ان کو اتنا احساس نہیں ہوگا کہ نمازیوں کے لیے ہوگی، کسی نے رکھی ہوگی تو اس کا اور استعمال نہیں کیا جا سکتا، صرف نماز پڑھی جا سکتی ہے. بیٹھے ہوئے ٹاٹ سے وہ لگا کے یوں دریاں، دری نماز کے لیے. تو جو اگر کسی نے نماز کے لیے وقف کی تو پھر اس کا اور استعمال عرف سے ہٹ کر نہ کیا جائے.
اور یہ بارش تو برسے کی بارش اپنا کام کرے. ہم پر بھی الحمدللہ رحمت کی بارش ہو رہی ہے. ہمارا حسن زن ہے, اللہ کی رحمت ہے. عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو اللہ کے نیک بندوں میں سب سے بڑھ کر نیک بندے میرے میٹھے میٹھے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے الحمدللہ. تو رحمت کی بارش کیوں نہ برسے گی؟ بادل صلو علی الحبیب. ہوئے گے بادل برس رہی ہے, بادل گرے ہوئے گے بادل برس رہی ہے, بادل برس رہی ہے. لگتا ہے کیا سہانا سہانا, لگتا ہے کیا سہانا, میٹھے نبی کرو لگتا ہے کیا سہانا سہانا, میٹھے نبی کرو. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ارشاد. بڑھاپے میں عموماً ہونے والی بیماریوں کی نشاندہی اور ان کا کوئی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے. بڑھاپے کی ایک بیماری پر تو بڑا تبصرہ ہوا, غصے پر. علاج بھی عرض کر چکا میں. بہرحال یہ کہ مشین گھس جاتی ہے نا, ہر کل پرزا گھس جاتا ہے اس کا, اس طرح بدن کے بھی سارے کل پرزے تقریباً گھس جاتے ہیں الا واحد, زبان یہ تگڑی رہتی ہے. کان متاثر ہوتے ہیں بڑھاپے سے, کانوں سے کم سنائی دینا, آنکھوں میں موتیا اتر آتا ہے اور نظر کمزور ہو جاتی ہے, پیٹ میں السر کا امکان بڑھ جاتا ہے, مردوں میں قبض کی شکایت, پروسٹیٹ یعنی مثانے کا غدود بڑھ جانا, بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, قوت حافظہ کی کمزوریاں جنم لیتی ہیں, نیند کم ہو جاتی ہے, جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے, ایک دماغی مرض الزائمرز جو کہ اکثر 65 سال کی عمر کے بعد شروع ہوتا ہے لیکن 50 سال کی عمر کے بعد بھی ہو سکتا ہے. اس مرض میں دماغ کے کئی مسائل درپیش ہوتے ہیں, مثلا حافظہ کمزور ہو جانا, مزاج میں غصہ اور چڑچڑاپن, کوئی نیا کام کرنا ہو تو عقل کا ساتھ نہ دینا, وقت کے ساتھ ساتھ کمزوری بڑھتے چلے جانا. اب ایسے کا علاج یہ ہے کہ اپنے آپ کو جتنا رکھ سکے مصروف رکھے, اتنا ہی ذہن کے لیے فائدے مند ہے. کیونکہ وہ اگر فارغ رہے گا نا تو وہ نگرو نہ کھود وارے, فارغ ہوگا تو کچھ نہ کچھ جھگڑے کرتا رہے گا غصے کی وجہ سے. مصروف رہے, اور کیا مصروف ہے؟ تلاوت کرے, دینی کتابوں کا مطالعہ کرے, اپنے آپ کو جسمانی طور پر بھی فعال رکھے, مثلا فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت کرے, لوگوں کے ساتھ میل جول بڑھا دے, مثلا سنتوں بھرے اجتماع میں اول تاخیر شریک ہو اور وہاں خوب ملاقاتیں کر کے انفرادی کوشش کرے, سنتیں بیان کرے, ان میں مدنی قافلے کی دعوت دے, خود بھی مدنی قافلوں کا مسافر بنے. اگر ذہنی کمزوری اور بڑھ جائے تو پھر نیورولوجسٹ یعنی دماغ کے ڈاکٹر سے رابطہ کرے. آنکھوں کی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں بڑھاپے میں, نظر کمزور ہو جاتی ہے, دور کی نظر کبھی کمزور ہوتی ہے, کبھی قریب کی کمزور ہوتی ہے, دونوں صورتوں میں درد بھی محسوس ہوتا ہے آنکھوں میں, اور موتیا بھی ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ آنکھوں میں موتیا ہو جاتا ہے, یہ 50 سال کے بعد عموماً موتیا ہوتا ہے.
अच्छा, फिर मोतिया अक्सर शुगर की बीमारी में भी होता है। इसके अलावा भी वजूहात होती हैं मोतिया की। आंखों में मोतिया होने की सूरत में मरीज को साफ नजर नहीं आता, आंखों में पानी आता है, सर में दर्द रहता है। ऐसी सूरत में आई स्पेशलिस्ट से राबता कीजिए। सब्ज चाय आंखों की बीमारियों के लिए मुफीद है। नीज सब्ज चाय से वजन भी घटता है, मोटापे में भी कमी आती है, पेट अंदर जाता है। हो सके तो सब्ज चाय की आदत हो सके तो डालें। तो अब ये बीमारियां तो जहन बना लीजिए कि बुढ़ापा 1000 बीमारियों का घर है। बीमारियां तो होनी है। जैसे कि मैं बूढ़ा हूं तो मुझे भी मतलब कई चीजों से वास्ता है, मेरा भी वास्ता है इनमें बाज बीमारियों से जो बयान की गई ना। लेकिन वही कि जब जहन बन जाएगा ना तो इन बीमारियों का जरा तवज्जो हट जाएगी और तकलीफ कम होगी। यही हो सकता है कि इसकी तकलीफ कम हो, वरना बीमारियां दूर होना मुश्किल है। इलाज से थोड़ा वो बेहतरी रहती है। अब मेरी दोनों आंखों में मोतिया हो गया तो मैंने क्या किया, बारी बारी दोनों मोतियों को निकलवा दिया। ऑपरेशन या जो भी वो किरणों के जरिए, रेस के जरिए कर लेते हैं, आई स्पेशलिस्ट से मैंने आंखें बनवा ली, अपनी लेंस डाल दिए उसने। अब अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है मेरा। मेरी आंखें बेहतर है, काफी बेहतर है, अल्लाह के फजल करम से, उसकी रहमत है। मेरे नंबर पहले थे, फिर वो अभी आखिरी में जब टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने ताज्जुब से कहा कि तुम्हारे वो दूर की निगाह बिल्कुल दुरुस्त हो गई, तुम्हारे नंबर खत्म हो गए। करीब की थोड़ी सी कमजोर है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। अच्छा, लेकिन अब दूर की भी महसूस होता है कि फिर कमजोर होना शुरू हुई है। तो अब उम्र का तकाजा है। अब जब ये सारे आजा कमजोर नहीं हो तो फिर वो बंदा बूढ़ा ही नहीं होता ना। तो बूढ़ापा कहते ही कोई आदमी कमजोर हो जाएगा, झुर्रियां पड़ जाएंगी सबको। झुर्रियां भी कहीं कहीं वो पड़ जाती हैं, कभी होती है, कभी मिट जाती हैं। अपनी गाड़ी चलती रहती है। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह की रहमत है। उसने चलता फिरता रखा, बस किसी का मोहताज ना रखे, किसी का मोहताज ना करे, अपनी जात का मोहताज रखे। और अल्लाह ताला गुस्से और चिड़चिड़ापन से बचाए, यानी इसके बेजा इजहार से बचाए। गुस्से के बेजा इजहार से दिल आजारी, मुसलमानों की बेजा दिल आजारी, लोगों का दिल शिकनिया, झगड़े फसाद गुस्से की वजह से होते हैं, मारा मारी होती है, फायरिंग होती है। जेलों के सरियों के पीछे एक तादाद आपको मिलेगी जो खरदीमा गुस्से वाले, गुस्सों ने अब सरियों के पीछे पहुंचा दिया ना इनको, अब पछता रहे होते। गुस्से में उठा के मार दिया, पुलिस ने उठा के दोनों को बंद कर दिया, फायर कर दिया, उठा के बंद कर दिया। घूसा मार दिया, पुलिस ने उठा दिया, डंडा मार दिया। तो ये होता है, मारामारी करते फिर अंदर हो जाते। तो ये कि वो गुस्से से फसादात बहुत होते हैं, बहुत फसादात। गुस्से के बेजा इस्तेमाल से हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अल्लाह हमको पर मुस्कुराता रखे, मरे तब भी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो, काश। वल्लाहु तआला आलम व रसूलुहु आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। क़ल्ब में इश्क़ आले रखा है, क़ल्ब में इश्क़ आले रखा है, क़ल्ब में इश्क़ आले रखा है, खूब इसको संभाल रखा है, खूब इसको संभाल रखा है, क़ल्ब में इश्क़ आले रखा है। शुक्र तेरा की उम्मत में मुझको जलाल रखा है, मुझको जलाल
رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، اور حب دنیا یا رسول اللہ، حب دنیا یا رسول اللہ، مجھ کو مشکل میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو مشکل میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو مشکل میں ڈال رکھا ہے، جلد لیجیے خبر گناہوں کے، درد نے کرنے ڈھال رکھا ہے، درد نے کرنے ڈال رکھا ہے، نعرے دوزخ جلائے گی کیوں کر دل میں عشق کا ڈال رکھا ہے، ہوں گناہگار، ہو گناہگار پر غلاموں میں، ہوں گناہگار پر غلاموں میں، تم نے اب بھی بحال رکھا ہے، تم نے اب بھی بحال رکھا ہے، اور میں جہنم میں گر گیا ہوتا، میں جہنم میں گر گیا ہوتا، آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے، آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، میں جہنم میں گر گیا ہوتا، آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے، 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 جلد لیجیے خبر گناہوں کے، اے شافع شہیدی جاگ لے خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، پر میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی میں
تیری راہ لے خبر دریا کا جوش رونا بیڑا لنا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر جلد لیجیے خبر گناہوں کے درد نے کرنے ڈھال رکھا گے درد نے کرنے ڈھال رکھا گے درد نے کرنے ڈھال رکھا گے اور یہ کرم ہی تو ان کا ہے عطا مجھ نے کم میں کو پال رکھا گے مجھ نے کم میں کو پال رکھا گے قلب میں عشق آل رکھا گے خوب اس کو صلو علی الحبیب. بابا سوالات آپ اوپر سے ہوں گے ابھی ماشاءاللہ. ایک بہت ہی پیارا ایک ریکارڈڈ کال آئی ہے بابا, ریکارڈڈ کال سنا دو بابا. مدینہ محمد شمون رضا اطاری قادر پراواں ملتان. حضور میری عمر تقریباً 40 برس ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں باپا جان کی خدمت میں یہ مبارکباد عرض کرتا ہوں کہ مدنی چینل نے ہمارے بڑھاپے میں ایک بہت بڑے سہارے کا کام دیا ہے, ورنہ ہم نہ جانے کہاں ہوتے. ہم نہ گھر کے نہ باہر کے, کہیں بھی چین نہیں. اب چین آتا ہے تو مدنی چینل کے سامنے بیٹھ کر ہمیں الحمدللہ سکون 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 آ جاتا ہے. پہلے تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ مدنی چینل کے سہارے سے ہی یہ سوال بھی باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ باپا جان واقعی غصہ جلدی آ جاتا ہے, تو جیسے ہی غصہ آ جاتا ہے اسی وقت کیا خیال کرنا چاہیے کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے؟ بس یہ عرض ہے. جزاک اللہ خیر. اور غصے کا علاج تو آپ ارشاد فرما چکے ہیں, بہت کافی اس پر آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے. یہ جو تاثرہ چلانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو بزرگ اسلامی بھائی ہیں یہ یہاں وہاں وقت پاس کرنے کے نام پر جو آتے جاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں, کیا ہی بہتر ہو کہ مدنی چینل دیکھتے رہیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. مدنی چینل کا اگر یہ مشغلہ اپنا لینا گھر بیٹھے انشاءاللہ بہترین معلومات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. ان کو جو اس بات کا احساس ہے نا کہ ہمیں کو پوچھتا نہیں ہے, اگر یہ مدنی چینل والے ہو گئے نا تو ان کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں کہ کون پوچھتا ہے کون نہیں پوچھتا. میں بھلا میرا مدنی چینل بھلا. اب میں پوچھنے کے لیے ہوں نا یار. کیا بات ہے آپ کی. اب پوچھ ہی رہا ہوں نا. میں واقعی جو نوجوان بہت سے جانتے ہوں گے میں بوڑھوں کو کتنی اہمیت دیتا ہوں. اعتکاف میں بھی اتنے بوڑھے آ جاتے ہیں, جب دیکھتے نا کہ یہ بوڑھوں کو وہ پیار دیتا ہے تو ماشاءاللہ وہ ڈھیر سارے پھر لڑائیاں بھی کرتے ہوں گے, کہہ نہیں سکتا میں ان کو پیار دیتا ہوں. میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ کیونکہ کل اپنے کو بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بڑھاپا آ گیا لیکن وہ کمزوری نہیں ہے. کل کمزوری آ گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ مطلب انہیں کوئی مسئلہ ہو جائے, دماغ پر اثر ہو جاتی. ذمہ داران جو آج باپا باپا کرتے ہیں کل وہ گلی بدل کے نکل جائیں, کیا باپا مطلب فائر کریں گے. میں پیار دیتا ہوں میرے آگے پیچھے, کل مطلب مجھے غصہ آنا شروع ہوگا, اظہار ہوگا شروع, تو خدا نہ خواستہ یہ بھی آگے پیچھے ہو جائیں گے. تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا طلبگار ہوں. تو بس مدنی چینل دیکھتے رہیے, اپنی صحت کا خیال رکھیے اور اپنے بڑھاپے کو خوشگوار رکھیے, ہنس مکھ بن جائیے. قافلوں میں سفر کرتے رہیے, اجتماعات میں جہاں جہاں جن کے لیے ممکن ہو ہفتہ وار اجتماع میں اول تاخیر شرکت فرمائیں. علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کریں. تو انشاءاللہ اس طرح یہ کہ آپ کو چلت پھرت کا بھی موقع ملے گا اور ذرا مصروفیت ملے گی, اور آپ کو دیکھ کر آسانی سے جو دکاندار وغیرہ ہوں گے وہ ہماری نیکی کی دعوت بھی سن لیں گے. تو آپ اس طرح اپنے آپ کو مصروف رکھیے. صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पापा, आपने बुढ़ापे में उमूमन होने वाली बीमारियों की निशानदेही फरमाई और उनका इलाज भी इरशाद फरमाया। मजीद बुढ़ापे में और क्या क्या दिमागी अमराज हो सकते हैं, ये भी इरशाद फरमा दीजिए। बुढ़ापे में मजीद क्या क्या दिमागी अमराज हो सकते हैं? हाँ, बुढ़ापे में दिमागी बीमारियों में से एक तो है एंजाइटी, यानी जहनी दबाव, परेशानी, और एक है डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी मायूसी, मिजाज में खराबी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, दूसरों की मौजूदगी अच्छी ना लगना। डिप्रेशन की निशानियां ये भी हैं, किसी काम में दिल ना लगना, थकावट, जिस्म में कमजोरी, नींद की कमी, भूख कम लगना, अपने आप को कोसने लगना कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये जमा नहीं किया अपनी पूंजी, और फिर औलाद पर इस तरह की वो बातें करते हैं कि मेरा ख्याल नहीं रखते, मेरा ये नहीं, ये डिप्रेशन की वजह से वादों का ऐसा से महरूमी, ऐसा से कमतरी, तो ये इस तरह की वो तरकीबें होती हैं। यहां तक कि डिप्रेशन की वजह से बंदा खुदकुशी के लिए भी सोचना शुरू करता है कि मैं खुदकुशी ही कर दूं, जान छूट जाए। हालांकि खुदकुशी से जान छूटती नहीं, जान फंसती है। और यह अलामत नॉर्मल लोगों में भी पाई जाती है बाज़ों का। अगर कम अरसे के लिए हो तो फिर डिप्रेशन नहीं है ये, अलबत्ता 2 हफ्ते ऐसे ज्यादा अरसे इस तरह की अलामतें जो मैंने अर्ज की ना आपको रहे ना, तो ये डिप्रेशन है और इसके इलाज के लिए डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। डिप्रेशन की ये अलामतें, और डिप्रेशन का एक इलाज अपने आप को मसरूफ रखना भी है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदीना। बापा जान इरशाद फरमाए कि डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर और दिमागी अमराज का कोई आसान इलाज है? पक्का नमाजी और हमेशा बावजू रहने वाला आशिक रसूल इन अमराज से काफी हद तक महफूज रह सकता है, जबकि बेनमाजी और वजू से जी चुराने वाले के लिए इन अमराज में मुब्तला हो जाने का खतरा हो सकता है। आज मगरबी ममालिक में मायूसी यानी डिप्रेशन का मरज तरक्की पर है, दिमाग फेल हो रहे हैं, पागल खानों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, नफ्सियाती अमराज के माहिरीन के यहां मरीजों का तांता बंधा रहता है। मगरबी जर्मनी के डिप्लोमा होल्डर एक पाकिस्तानी फिजियोथेरापिस्ट का कहना है, मगरबी जर्मनी में एक सेमिनार हुआ जिसका मौजू था डिप्रेशन यानी मायूसी। डिप्रेशन का इलाज अद्वियात के अलावा और किन किन तरीकों से मुमकिन है, तो इस उन्वान पर यह सेमिनार हुआ। एक डॉक्टर ने अपने मकाले में यह हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि मैंने डिप्रेशन के चंद मरीजों के रोजाना 5 बार मुंह धुलाए, कुछ अरसे बाद इनकी बीमारी कम हो गई। फिर ऐसे मरीजों के दूसरे ग्रुप के रोजाना 5 बार हाथ, मुंह और पांव धुलवाए तो मरज में बहुत इफाका हो गया। यही डॉक्टर अपने मकाले के आखिर में एतराफ करता है, मुसलमानों में डिप्रेशन का मरज कम पाया जाता है क्योंकि वो दिन में कई मरतबा हाथ, मुंह और पांव धोते यानी वुजू करते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाबा जी ने ये इरशाद फरमाए कि बुढ़ापे में उमूमन जोड़ों का दर्द हो जाता है, इसके कोई इलाज इरशाद फरमाए, क्या कह जाए? आजकल तो जवानों को भी इस दर्द की शिकायत होने लगी है। ये दर्द 25 से 55 साल के दरमियान जिस्म के किसी भी जोड़ में हो सकता है। इसको आर्थराइटिस कहते हैं। इसका इलाज रोजाना वर्जिश, पैदल चलना, विटामिन डी और कैल्शियम का इस्तेमाल, ये इसके
मुआलजात हैं, इलाज हैं। अब ये उमूमन क्या होता है कि ये पैदल नहीं चलते, हमारे नौजवान शायद इस वजह से इसमें मुब्तला हो जाते हैं कि स्कूटर, कार, मस्जिद में जाना था कार, रात को देर से घर जाएंगे, खाकर सो जाते हैं, चलते नहीं है, बहुत कम चलते हैं। इस वजह से बदन भी मोटा, पेट भी निकल आता है और तरह तरह की बीमारियां घुस जाती हैं, जिनमें ये जोड़ों का दर्द भी हो सकता है, कमर का दर्द और बहुत सारी बीमारियां हमारे नौजवानों में आजकल ये बूढ़ों की तरह अब रूनुमा होने लगी है कि ये मशक्कत का काम नहीं करते। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदीना बापा, बूढ़ों को अक्सर ब्लड प्रेशर की शिकायत बढ़ जाती है, इसका भी इलाज इरशाद फरमा दें कि क्या करें? असल वो एक तो ये ज़हन में रख लें कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल आदमी का जो है ना, ये नीचे का 80 और ऊपर का 120 होना चाहिए। 80 से नीचे अब 70 तक भी वो मान लेते हैं कि ये नॉर्मल है। 70 से नीचे जाएगा तो फिर ये लो ब्लड प्रेशर कहलाएगा नीचे का, और ऊपर का 120 नॉर्मल है, लेकिन 100 तक भी चल जाता है। तो वो यूं तो 100 प्लस एज हो तब भी चल जाता है, लेकिन बेहतरीन जो ब्लड प्रेशर है ना ऊपर का वो है 120। 120 से ऊपर ना हो तो अच्छा है, और नीचे भी ना जाए तो अच्छा। तो अब अगर ब्लड प्रेशर 90 नीचे का 90 से जायद हो जाए, 90 या इससे जायद, तब भी समझो कि इसका ब्लड प्रेशर हाई मानेंगे हम। और ऊपर का 140 या इससे ऊपर चला गया तब भी बस डॉक्टरों के नजदीक ये हाई माना जाता है, यानी ऊपर है ये। हाई ब्लड प्रेशर बहुत नुकसानदेह होता है। अचानक आपने देखा होगा कि वो आदमी को फालेज हो जाता है, ये फालेज हाई ब्लड प्रेशर से होता है। दिल की बीमारी, इंजाइना, हार्ट अटैक, स्ट्रोक यानी दिमाग का फालिज वगैरह बीमारियां ये ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से होती हैं। बल्कि बाज औकात तो ब्लड प्रेशर हाई होता है तो शरियान फट जाती है दिमाग की नस आपने सुना वो फट जाती है। ये भी आमतौर पर ब्लड प्रेशर जब बहुत हाई होता है ना तो वो बारीक रेखें होती है ना दिमाग की, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, फट जाती है, फिर आदमी का बचना बहुत मुश्किल होता है। तो जिसको ब्लड प्रेशर की दवाएं जो खाता हो ना उसको अचानक दवा छोड़नी नहीं चाहिए। समझदार डॉक्टर यही मशवरा देगा कि आप इसको छोड़े नहीं, अब ये आपको उम्र भर लेते रहना भले आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, क्योंकि ये जायद नमकियात को खारिज करेगा। हाइड्रोक्लोराइड जो है ना ये इसको खारिज करता रहेगा और आपका जो ब्लड प्रेशर ये नॉर्मल रखती है, टेबलेट जो होती है। और ये टेबलेट पेशाब आवर भी होती है, तो जब पेशाब भी आता है तो इससे भी नमक निकलता है जायद। तो अब अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो रहने लगे ना तो अब वो डॉक्टर के मशवरे से थोड़ी थोड़ी करके वो आपको बोलेगा कि अब अच्छा भाई आप 100 mg की ले रहे हो तो ठीक है 75 की एक हफ्ते तक 75 कर लो, या 50 mg की कर लो एक हफ्ते तक, फिर एक हफ्ते तक 25 mg कर लो, फिर एक दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर लेते रहो। इस तरह ये थोड़ा थोड़ा करके आपको बतदरीज, समझदार डॉक्टर होगा तो ये आपको बतदरीज छुड़वाएगा। अगर आपने डॉक्टरी से इसको कम किया ना गोली को तो नुकसान हो सकता है। मैंने मरीज देखा ऐसा, ये एक इस्लामी भाई को ब्लड प्रेशर हाई का मरज था, मैं इनके घर पर रहा भी हूं बैरून मुल्क, तो फिर इनको ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया तो इन्होंने दवा छोड़ दी, दवा भी छोड़ दी, परहेजी भी छोड़ दी, ये समझा कि मेरे को सही हो गया। बाबुल मदीना के थे। अब उसी दिन इनकी फ्लाइट थी और एकदम से इनको ब्रेन हेमरेज हो गया,
दिमाग की नस फट गई। इनको हॉस्पिटल दाखिल किया गया, मैं गया था इनको देखने के लिए, तो अभी ये बस बेचारे पड़े हुए थे बेड में और बेड से उठ नहीं पाए, इंतकाल हो गया इनका। तो ये गोली छोड़ने और परहेजी खत्म करने से बेचारे इनकी मौत के असबाब ये हुए। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, गनी की रहमत फरमाए। तो इसलिए वो ब्लड प्रेशर की दवा एक बार, अगर अव्वल तो जो समझदार डॉक्टर होगा ये आपको परहेजी के जरिए ब्लड प्रेशर कम करवाएगा, वो दवा नहीं लिख कर देगा। पहले को फ्रीजियम या इस तरह की कोई सुकून देने वाली टैबलेट से वो शुरू करेगा और आपको मतलब समझाएगा कि इसकी दवा नहीं अभी शुरू करूंगा, आप नमक कम खाओ, नमक मत खाओ, नमक कम खाओ, नमक मत खाओ, ये आपको समझाता रहेगा। नमक और चिकनाहट ब्लड प्रेशर में नुकसानदेह होता है, तो इससे बचाने की कोशिश है। जब आप नहीं मतलब कंट्रोल कर पाओगे, परहेजी नहीं कर पाओगे, या परहेजी करने का जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर वो आपको ब्लड प्रेशर की गोली देगा। और समझदार होगा अगर वो डॉक्टर, तो आपको फिर नसीहत करेगा कि देखो अभी आपने खा ली ना ये गोली, तो अभी ये आपको कब्र में जाने तक खानी है, छोड़नी नहीं है, इल्ला फिर डॉक्टर के मशवरे से। तो डॉक्टर भी चालू डॉक्टर ना हो, कोई मैंने कहा कार्डियोलॉजिस्ट हो, कि कार्डियोलॉजिस्ट का यानी कि मैटर है, क्योंकि इसका ताल्लुक दिल से है ना, दिल के अमराज से इसका ताल्लुक है, ब्लड प्रेशर हाई होने का। उसी के मशवरे से, कार्डियोलॉजिस्ट के मशवरे से आप इसको अगर छोड़ना पड़े और लो रहने लगे तब भी उसके मशवरे छोड़े, खुद ना छोड़े, खुद छोड़ने में खतरा है। एक आध और केस भी मुझे याद पड़ता है कि ब्लड प्रेशर की गालिबन दवाई छोड़ी थी और ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो ये खतरा बहुत है, अचानक वो बिल्कुल बंदा सेट होता है, ठीक होता है, मुझे कुछ भी नहीं है, अचानक फिर वो ब्लड प्रेशर हाई होता है, वो छोलगा लगता है और वो दिमाग की नस फाड़ देता है। तो इसलिए एहतियात अच्छी है। इसका इलाज ये है कि वर्जिश करता रहे, तो अपनी उम्र के हिसाब से किसी तजुर्बाकार से मशवरा करे। ये नहीं कि अब वो 60 साल का बूढ़ा डंट पीलना शुरू कर दे तो पता चला वो हाथ में फ्रैक्चर हो गया, हाथ के अंदर चीरा पड़ गया, फट गया, पेट का कोई मसला हो जाए। तो ये डंट पीलना ही नौजवानों का, हर नौजवान का भी नहीं, हर एक नहीं कर सकता। तो इसलिए वो मशवरे से किसी जो इसका माहिर हो, ये फिजियोथेरापिस्ट ये माहिर होते हैं वर्जिशों के, तो कोई ऐसे फिजियोथेरापिस्ट के मशवरे से बेहतर है कि वो आपको वर्जिश बताएगा, या वो आपको बल्कि प्रैक्टिकल भी करवा देगा वर्जिशें, फिर आप उसको करते रहें अपनी एज के हिसाब से। लाइट वर्जिश, हम लोगों की उम्र है लाइट वर्जिश की, मैं भी थोड़ा बहुत कोशिश करता रहता, हाथ पैर मारता रहता हूं, तो इस तरह यह कि बड़ा फायदा होता है। सुस्ती करते हैं तो वाकई तकलीफ बढ़ जाती है, तो थोड़ी थोड़ी लाइट वर्जिश, जिससे ऐसी वर्जिश करें जिससे दिल की नसें, ये हम लोगों के लिए बड़ा खतरा, ये सख्त हो जाती है, बुढ़ापे में सख्त हो जाती है। तो इनको इन्हें के फ्री रखना जरूरी है, तो मैं इनको फ्री रखने की भरपूर कोशिश करता हूं। इनकी फ्री रखने का तरीका ये कि बारी बारी दोनों हाथ, जिस तरह बॉलर बॉलिंग करता ना, आप इसका इस तरह घुमाते रहें। आप नहीं घुमा सकेंगे अगर आदत नहीं होगी ना, मुझे इंशाअल्लाह जोश आएगा, आप खड़ा कर देंगे, आप अगर 100 बोले शायद मैं 100 बार भी घुमा लूंगा इस तरह। मैं इसकी मैं प्रैक्टिस करता रहता हूं, 2 इकट्ठे भी घुमा लेता हूं, एक एक भी घुमा लेता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये सब आपको अपनी को होशियारियां नहीं बता रहा ना, मेरी आप इन हरकतों से आपको मुतासिर है मुझसे। आपकी मोहब्बत वो है जो अल्लाह ने आपके दिल में डाली है, और हमारी मोहब्बत की वजह दीन है, दीन इस्लाम। वरना फिजियोथेरापिस्ट तो मुझसे सैकड़ों गुना माहिर होता है। एक बात है, तो मैं आपको समझाने के लिए, भले आप बूढ़े हैं, आप फुर्ती वाले हो जाएंगे। ये हाथ चलाना बूढ़े का यूं करेगा शुरू में, फिर आहिस्ता से नसें खुलेगी। तो ये करना पड़ेगा आपको, ताकि ये नसें जो ना ये मुतहर्रक रहें। शर्म नहीं आएगी थोड़ी सी? नहीं, 4 दीवारी में मैं क्या सबके सामने? 4 दीवारी में भी तो बोला चाचा, घर में बच्चा बोलेगा बाबा क्या हो गया बाबा, अभी इस उम्र में कितनी बार बोलेगा? 1 बार 2 बार तो बोलेगा। नहीं बच्चा जो है ना वो भी यूं करेगा। फिर वो बच्चे नक्काली करते हैं, बोलते कम है कि ये भी कोई मतलब नहीं कि अच्छा बाप जो करेगा, दादा से मानूस, आमतौर पर नाना से ज्यादा मानूस होते बच्चे। जो भी नाना दादा करते हैं बच्चे, नाना नमाज पढ़ेंगे तो बच्चा बगल में आकर वो अपने अंदाज पर नमाज पढ़ेगा, और नाना अगर वो गाने बोलते रहेंगे तो ये बच्चा भी
अपनी जबान में गाने बोलता रहेगा और टांगे थिरकाता रहेगा। तो ये करना चाहिए। तो दिल की नसें खुलती रहे आपकी, ताकि वो दिल के मर्ज से बचे। फिर भी हो जाता है मर्ज जिसको होना हो, लेकिन यह कि कोशिश जारी रखी जाए। इसमें पैदल चलना बहुत जरूरी, पैदल चले बगैर मुश्किल है, आपको पैदल चलते रहना होगा। तो इस तरह इंशाल्लाह कोशिश का। मैं तो बाहर निकल नहीं पाता, मेरे लिए ये मसाइल तो हैं। मैं घर में कोशिश करता हूं चलने की। अब 4 दीवारी में क्या चलने का मजा है। और कोई ऐसा मेरे पास कोई इतना बड़ा मैदान तो है नहीं चलने के लिए, अंदर स्टूडेंट घर में या पीछे भी कितनी जगह चलने की। तो क्या करें, मजबूरी का नाम शुक्रिया। अपने औरात और वज़ाइफ पे बैठ कर पढ़ने के बजाय बंदा चलते फिरते पढ़े, अपने आप को हरकत दे। एक डॉक्टर का बयान है कि मैंने एक बूढ़े को देखा, गालिबन 70 साल का बूढ़ा होगा, बड़ी फुर्ती के साथ वो खिड़कियों के वो किवाड़ झाड़ रहा था। कहीं नौकरी कर रहा हो तो वो किवाड़ झाड़ रहा था। तो बाबा आपको कितने साल हुए? उसने बहुत बड़ा वो बताया कि मैं तो इतने साल से किवाड़ झाड़ता हूं। तो बाबा आपको वो दिल की तकलीफ? तो बाबा से ना आकर गुस्सा आ गया है, मेरे को कोई दिल की तकलीफ नहीं, क्या बोलता है? तो बाबा यही मुझे मालूम करना था बस। फिर उसने डॉक्टर ने अपना इंडिया दिया कि देखो ये यूं चलाता था ना हाथ अपने, वो झटक झुटक करते हैं ना, झाड़ू निकालना और झटकना, तो इससे उसकी ये जोड़ों को हरकत मिलती रहती थी। और दिल की जो शरियाने हैं बहुत नाजुक होती हैं, इनको भी हरकत मिलती रहती थी यूं करने से। तो ये मतलब इसको कोई दिल की तकलीफ नहीं थी 70 साल की उम्र में, बहुत फुर्तीला था। तो आप भी घर में मतलब नौकरों को हुक्म चलाने के बजाय आप खुद अपने हाथ से कभी प्याला उठा के रख दें, प्याला उठा के ले आए, कभी दस्तरखान बिछा लें, कभी खुद रख दें। नौकर को ऑर्डर करने के बजाय खुद दुकान का माल उठा के रख दें, यह आपके लिए फायदेमंद भी है। और आपको पता नहीं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है अपना काम अपने हाथ से करना। तो इस सुन्नत की नीयत से कभी कभी करते रहना चाहिए। तो इसका ज़िमनी फायदा यह होगा कि आपके आज़ा को हरकत, बस यूं पड़े रहते ना, ये सब ये जाम हो जाते हैं। आपके वो बच्चे को चलाने की बहुत जरूरत होती है, मेरा ये अंदाजा है इन चीजों को। तो बच्चा सेट नहीं, एक जगह बैठेगा नहीं, यूं करता ही रहेगा, इसको मारेगा, इधर खींचेगा, उसको घसीटेगा, माँ चीख मारेगी, थोड़ा यूं सेम जाएगा, फिर उठेगा, फिर उसको उठाएगा, फिर डाल करके फेंकेगा, फिर दौड़ेगा, फिर फुटकेगा, उछलेगा। तो मैंने इस पर अंदाजा लगाया बच्चा काहे को ऐसा करता। तो मुझे यूं हुआ कि लगता है कि इसकी हड्डियों की मजबूती और जोड़ों की तरकीब का इस पर कोई राज है इसमें, इसको ये करना जरूरी है। इसको डाल देंगे तो ये नाजुक हड्डियां ये बिल्कुल जाम हो जाएंगी, ब्लॉक होकर रह जाएंगे। तो इसलिए हरकत। तो अब बूढ़ा और बच्चा एक ही होता है ना, तकरीबन अक्ल के हिसाब से मिलता जुलता होता है। मशहूर भी है कि बूढ़ा बच्चा एक ही होता है। तो इसलिए वो बूढ़ों को भी चाहिए, जवानों को भी चाहिए कि अपने आज़ा को हरकत देते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें काम। या वैसे भी चल रहे हैं फिर रहे हैं तो यूं अकेले में तो यूं थोड़ा हाथ पीछे ले जाए, थोड़ा यूं कर लें। टांग की वर्जिश भी होती है कि एक पांव पे खड़े होकर आप वो एक टांग पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं खड़ा हो जाता हूं, खड़े होकर यूं कर लेता हूं अपनी तरकीब से, एक टांग यूं चलाते रहता हूं फजा में थोड़ी गिनती के मुताबिक। तो इस तरह फिर दूसरी टांग, तो इस तरह थोड़ा फुर्ती रहती है। फिर ये पूरा वो गोल जाना खड़े होकर, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है, तरकीब बन जाती है। तो ये जरूरी है। अपनी इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए नियत करनी चाहिए कि मैं इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए वर्जिश करता हूं। तो ये 2-4 मिनट सुबह कर लें, 2-4 मिनट शाम को कर लें, फिर जब जब मौका मिले ये हिलाते रहें। अभी अपना ये मशीन है ना, ये मतलब बहुत यानी कि वो खतरनाक दोराहे में दाखिल हो चुका है, दौर में। अब इसको हिलाना जुलाना, वरना फौरन इसको जंग लग जाएगा, जाम हो जाएगा। जाम हो गया तो फिर मसला हो जाएगा। बापा ये वर्जिश करते वक्त ये जो कपड़े हम पहने हुए हों वही पहनकर वर्जिश कर सकते हैं? इसके लिए जिसे आम तासुर है कि निकर वगैरह पहनकर भी वर्जिश की जाती है। ये तो माज़अल्लाह दूसरों के सामने अपने घुटने या राने खोलना हराम है। अगर दूसरों के सामने किया तो और भी मतलब मसला हो गया। अकेले में ऐसा क्यों करें? ये ना ऐसी वर्जिश है कि जिसमें ये कोई नड़ती है पाजामे और ये कोई पहने हुए कपड़ों के साथ मुमकिन है। जो मैं करता हूं उसमें तो कुछ जरूरत नहीं थी, गर्दन की भी हो जाती है। ये इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं, ये करते रहे। मतलब मेरे को तो ये कभी कंधा दर्द हो जाए, कभी ये दर्द हो जाए तो मैं पेन किलर गोलियों से भागता हूं,
تو یہ ایسے قبض میں وہ بالکل لاک ڈالتی ہے پیٹ میں، پین کلر گولیاں، دوسرے سائڈ افیکٹ الگ اس کے. تو کوشش کرتا ہوں، ہلاتا جلاتا ہوں تو کچھ عموماً ترکیب بن جاتی ہے. ادھر درد ہو گیا کبھی تو پھر یوں کرتا رہتا ہوں اس کو ترکیب سے، تو الحمدللہ کافی ترکیب بن جاتی. اس طرح کبھی گردن سونے میں رہ گئی تو اب وہ بڑا آزمائش ہوتی ہے، ساتھ میں سر بھی دکھتا ہے، تو اس کی بھی کوشش یہ ہے، اس کی ترکیب تو ہو جاتا ہے الحمدللہ. مگر یہ کہ خالی میں بتا دوں گا تو آپ کو آ نہیں جائے گا. اس طرح آپ کو خود کسی فزیو تھراپسٹ کی خدمات لینی پڑیں گی، تو 150-200 روپئے خرچہ کرنا پڑے گا. ایسے کیسے ہو جائے گا؟ تو وہ بھی روزی میں برکت کی دعا کرتا ہوگا، تو ان کی خدمات حاصل کریں، ان کو خدمت کا موقع دیں اور 200-500 روپئے خرچہ کریں اور سیکھیں. میں آپ کو تاکیدی مشورہ دیتا ہوں، تاکیدی مشورہ. اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تاکہ آپ وہ اچھی طرح دل جمعی کے ساتھ عبادت کر سکیں، تو آپ کو ورزشیں کرنی ہے بالکل. نہیں تو آپ کو پھر یہ درد تو وہ درد تو یہ درد تو ادھر درد تو ادھر درد، یہ ہوتا رہے گا اور ہوتا ہوگا بہت سے لوگ. یہ انشاءاللہ کرو گے، شروع میں زیادہ ہوگا، آپ کو لگے گا کہ اپنے سے نہیں ہوتا، بھلے نکلے آپ کریں گے، پھر یہ آپ کی دب جائے گی، پھر آپ بالکل فریلی یوں کرتے رہیں گے، کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ. نہ جھٹکوں سے ورزش نہیں کی جاتی ہے، وہ نرمی سے کی جاتی ہے، پیار پیار سے. ایک ڈاکٹر بابا اونٹ پر سواری ہوتی تھی، وہ جو ورزش کرتا تھا نا اونٹ، پورا بدن کو وہ سیٹ کر دیتا تھا. کسی ورزش کی حاجت ہی نہیں. وہ سواری بابا ایسی ہوتی ہے. گھوڑا جب سلو چل رہا ہوتا ہے نا تو بالکل اچھالتا ہے. جب گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے نا تو زین پر سوار جمع رہتا ہے. اگر گھوڑا آہستہ چل رہا ہوتا ہے نا نارمل اسپیڈ میں، تو گھوڑا ٹھیک ٹھاک بندے کو اوپر نیچے کر رہا ہوتا ہے. جب بہت تیزی سے چلتا ہے نا تب وہ زین پر بالکل چپکا رہتا ہے. تو پہلے یہ گھوڑ سواریاں اور اونٹ سواریاں ہوتی تھی تو وہ بہت زیادہ ورزش ہو جایا کرتی تھی. اب واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ کار اور موٹر سائیکل اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا انہوں نے بہت بٹھا دیا ہے. ہاں، بہت اچھی ایکسرسائز ہے اور بہت اچھی ورزش آپ ماشاءاللہ بتا رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ خیر خواہی کر رہا ہوں، نیتیں نہیں کروا رہے ان سے. عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کر رہا، ہاتھ اٹھا کر نیت بھی آپ لڑائی تھوڑی کرنا کہ بیٹا ٹیٹ پیٹ کرے گا تو 2 رکھ دوں گا اس پہ، نہیں، اس کے لیے نہیں. عبادت کی نیت، عبادت پر قوت حاصل کرو. ہاتھ بھی بابا انصاف نہیں اٹھوا رہے کہ آپ غصہ بھی نہیں کریں گے، نہ یہ بھی نہیں کریں گے، وہ بھی نہیں کریں گے. چینل ابھی ایک اسلامی بھائی کا میسج آیا کہ میری ماں کو بلڈ پریشر کا مرض تھا. ان کا انڈیا یہ ہے کہ مدنی چینل دیکھنے کی برکت سے میری ماں کے بلڈ پریشر کا مرض کم ہو گیا. الحمدللہ الحمدللہ. اس لیے مجھے کچھ یوں سمجھ میں آیا کہ مدنی جیسے کہ اگر بالکل کوئی ایسے گناہ بھرے چینل یا گناہ بھرے سلسلے دیکھنے کا سلسلہ رہے بھی، اب یہ ڈرامے فلمیں نا اس میں بہت زیادہ مطلب کہ ایموشنل سین ہوتے ہیں، کوئی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، پھر وہ صدماتی سین ہوتے ہیں تو رونے دلانے سین. اس سے انسان صدمات قبول کرتا رہتا ہے، ذہن گھومتا رہتا ہے. اور اسی طرح خبریں ہیں، اخبارات وغیرہ بھی بعض اوقات ایسی خبریں ہو جاتی ہیں، اچانک دھماکہ خیز خبر ہوتی ہے تو جھٹکا لگ جاتا ہے دماغ کو. اب مدنی چینل وہ مدینہ یہ سب دیکھتے رہیں، مدینہ کرتے رہیں. انشاءاللہ مدنی چینل یہ اندر دماغ میں سکون لائے گا، دل میں سکون لائے گا، آپ کو بشاش رکھے گا. آپ رو گے ضرور مگر مدینے کی یاد میں رو گے، آپ رو گے ضرور انشاءاللہ عز و جل. میرے رب کے کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں رو گے آپ رو گے ضرور. اب اللہ کے خوف سے اور اس کے ذکر کر کے رو گے. آپ کو خبر کی سوچ رلائے گی، آپ کو آخرت کی سوچ رلائے گی. یہ فلمیں وغیرہ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان سے جان چھڑا کر مدنی چینل کے ہو جاؤ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بابا یہ ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں تو اگر ہائی بلڈ پریشر کا روحانی علاج بھی بتا دیجئے. اس کا علاج وضو سے کیا جا سکتا ہے. ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کا بڑے وثوق یعنی کہ ذمہ داری سے کہتا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو وضو کرواؤ، پھر اس کا بلڈ پریشر چیک کرو، لازماً کم ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہ دماغی امراض کا بھی کوئی علاج ہو تو بتا دیجئے. اس کے لیے بھی وضو بہترین علاج ہے. چنانچہ ایک مسلمان ماہر نفسیات ڈاکٹر کا قول ہے، نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے. مغربی ماہرین نفسیاتی مریضوں کو وضو کی طرح روزانہ کئی بار بدن پر پانی لگواتے ہیں
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो फालिज से हिफाजत के लिए क्या करना चाहिए? इसका इलाज भी वुजू में मौजूद है। चुनाचे वुजू में जो तरतीबवार आज़ा धोए जाते हैं, ये भी हिकमत से खाली नहीं। पहले हाथों को पानी में डालते हैं, जिस्म का आसाबी निजाम मुत्तला हो जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चेहरे और दिमाग की रगों की तरफ इसके असरात पहुंचते हैं। वुजू में पहले हाथ धोए, फिर कुल्ली करे, फिर नाक में पानी डालने, फिर चेहरा और दीगर आज़ा धोने की तरतीब फालेज की रोकथाम के लिए मुफीद है। अगर चेहरा धोने और मसहा करने से आगाज किया जाए तो बदन कई बीमारियों में मुबतला हो सकता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। बापा, आंखों की कोई आसान वर्जिश बता दीजिए। आंखों की आसान वर्जिश ये कि मुताला या कंप्यूटर पर काम करने में नौजवान हो या बूढ़ा, हर घंटे के बाद 2-3 मिनट के लिए आंखें बंद कर ले, ताकि आंखों को आराम मिले। इससे नजर की कमजोरी और आंखों से पानी आने वगैरह से बचत रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लू अलल हबीब। मदीना। बापा जान, खारिश की बीमारी का कोई इलाज हो तो बता दीजिए। दरअसल उम्र के साथ साथ जिल्द भी सख्त होती जाती है। ऐसे नहीं भाई, जिनकी जिल्द सख्त हो गई, बूढ़ों की जिल्द वो जरा सख्त हो जाती है, तो ऐसे नहीं भाई, नहाने से पहले जिस्म पर नारियल का तेल लगा लिया करें, फिर गुस्ल करें। इससे जिल्द यानी चमड़ी नरम हो जाएगी, खुश्की और खारिश का इम्कान कम से कम हो जाएगा। बाज़ों का एलर्जी से भी होती है खारिश, जवानों को भी होती है, तो देख ले किस चीज से इसको खारिश होती है। बाज़ों को गोश्त, मछली, मिर्ची वगैरह से खारिश होती होगी, तो अब यह कि ये चीजें न खाए, और अगर कभी खा ले तो फिर एंटी एलर्जी गोली खा ले, तो इंशाल्लाह फर्क पड़ जाएगा, मगर डॉक्टर के मशवरे से। और बाद होगा डॉक्टरों से भी इलाज मतलब नहीं शिफा मिलती। खुद मुझे खारिश का तजर्बा है कि ठीक ठाक खारिश का मरज रहा। डॉक्टर ने कहा कि 3 दिन तक मुसलसल गर्दन से लेकर पूरे बदन पर फुला दवा लगाओ, मरम कोई लोशन। तो वो 3 के वजह 5 बार मैंने लगाया मुसलसल, वक्ती तौर पे। इस तरह और भी इलाज किए, वक्ती तौर पे फायदे हुए, फिर आ जाती। फिर मैं गौर करता रहा किससे होती है, किससे होती है। फिर मुझे अपना तजुर्बा हुआ कि गोश्त, मछली, इन दोनों से मुझे खारिश बढ़ती है। अब मैंने इन चीजों को छोड़ा, मुझे ठीक हो गया, खारिश ठीक हो गई मुझे। अब ज़ाहिर है कभी कभी नफ्स भी है ना, तो छोड़ता नहीं है नफ्स। तो अब ये कि एक टेबलेट की तरकीब मेरी बन गई है, वो टेबलेट भी आधी खाता हूं मैं जब, तो वो 1.5-2 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन तक अगर मैं गोश्त खाऊं, मछली खाऊं, तो वो एंटी एलर्जिक जो टेबलेट है, इससे मतलब वो मेरी खारिश जो है वो कंट्रोल में रहती है। थोड़ी थोड़ी होती है, ज्यादा परेशान नहीं करती। वरना नीम के पत्ते गर्म करके बहुत नहाया मैं, नीम का पानी पिया मैंने, नीम को ग्राइंडर में पीस कर उसका अरक पानी और ये सब मिला के कड़वा ये पका के नीम कड़वा पिया, बहुत पिया मैंने। पुदीना उबाल के उसके पानी से खूब गुस्ल किए मैंने, मेरी खारिश नहीं आती थी। 100 दवा की 1 दवा परहेज है। अब फिलहाल इलाज हाथ में आया है कि वो बस परहेज करो तो ही जान छूटेगी, खाओ करोगे तो फिर खुजाते भी रहो साथ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब मेरा बदतमीजी का मामला जो है ना वो कंट्रोल में, अल्लाह की रहमत से। अब मैंने कहा मैं हूं बूढ़ा, लेकिन बस वो अमराज मुझे भी है जो बुढ़ापे के होते हैं, कई अमराज हैं, लेकिन एक तो जहन बना हुआ है, ज्यादा मैंने वावेला हुआटी नहीं, बल्कि ये फजाइल जहन में बैठे हुए हैं कि अपना मरज छुपाया जाए, कि जो छुपाता है उसके लिए मगफिरत की इशारत है। तो लगी रिवायतें
اب یہ کہ اس وقت جو میں نے اظہار کیا جیسے، تو اب یہ کہ میں خیر خواہی کے تحت آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، نعوذ باللہ شکایت نہیں کر رہا میں، تو بڑھاپے کے ساتھ ساتھ ہیں امراض میرے بھی، لیکن یہ کہ وہ گجراتی میں کہاوت ہے، ہنسے تینو گھر وسے، جو ہنستا ہے اس کا گھر بستا ہے، جو روتا ہے وہ بہت کچھ کھوتا ہے، پھر جو روتا ہے وہ کھوتا ہے، یعنی آخرت کے لیے روتا ہے وہ پاتا ہے، دنیا کے لیے روتا ہے وہ کھوتا ہے، کھوتا نہیں ہے، کھوتا پھر وہ کھاؤ آؤ تو یہاں نہیں، میں پنجابی زبان میں ہی بول رہا ہوں، میں اردو میں بول رہا ہوں، کھوتا مانے گنواتا ہے، گماتا ہے، وہ کھوتا اور گدھے کو بولتے، تو میری اس وقت توجہ نہیں تھی اس طرف، اس کھوتے کی طرف، گدھے کی طرف نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ کہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے، آپ اس کو گرے سے باندھ دو، آپ کی تکلیفوں کا علاج دواؤں کے بجائے پرہیزی سے کرو گے تو سائڈ افیکٹ بھی نہیں ہوں گے، صحت اور بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو دوائیں کھاتے رہو گے تو پھر کرسیاں ڈھونڈتے رہو گے اور کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت بخشے، مجھے بھی صحت مند رکھے، ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کے طلبگار ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھائی یہ ارشاد فرمائیے، پیدل چلنے میں کافی سستی کا سامنا ہوتا ہے، اس کے کچھ فوائد بھی بتا دیجئے تاکہ رغبت بڑھے۔ پیدل چلنے کا تو یہ پیدل چلنا جو ہے نا، یہ سمجھو ورزشوں کا سردار ہے، اتنی ہر عضو کو ورزش ملتی ہے۔ پیدل چلنے کے دوران کوئی اور کام کا تو آدمی کر نہیں سکتا، اس لیے اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اس دوران ذکر و درود اور ورد و وظائف کی ترکیب بھی ہو سکتی ہے، نیز اس کے طبی فوائد کافی ہیں۔ مثلا روزانہ آدھے یا پونے گھنٹے پیدل چلنے سے آنتوں کے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، شوگر اور دل کی بیماریوں میں فائدہ ہوتا اور یادداشت مضبوط ہوتی ہے پیدل چلنے سے۔ نیز جوڑوں کے درد کے لیے بھی پیدل چلنا مفید ہے، معدہ بہت درست ہوتا ہے پیدل چلنے سے، ہاضمہ درست ہوتا ہے، وزن کم ہوتا ہے پیدل چلنے سے، پیدل چلنے کے بہت فائدے ہیں۔ تو آپ پیدل چلنا پون گھنٹہ، اگر آپ دل باندھ لیں نا، پون گھنٹہ، پہلے 15 منٹ آپ تیز تیز چلیں، پسینہ آ جائے، پھر 15 منٹ نارمل ہو جائے، معتدل چال سے چلیں، پھر 15 منٹ وہ تیز تیز قدم چلیں، بھلے پسینے چھوٹ جائیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھنا اس کے فائدے مجھے بتانا بعد میں، اتنے فوائد ہوں گے، آپ کا کولیسٹرول لیول بھی کم ہو جائے گا اگر وہ اتنا چلے، آپ کے وہ یعنی اتنی اسپیڈ سے چلے کہ آپ کا مطلب ہے کہ وہ پسینہ آیا، بھلے سردیاں ہوں گی پسینہ آ جائے، کولیسٹرول اور زہریلے مادے جو ہے نا اس سے وہ خارج ہوں گے آپ کے، اور سارا نظام میں انہضام جو ہے، ڈائجسٹو سسٹم، یہ بھی مدینہ ہو جائے گا۔ آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، پون گھنٹہ آپ نکالیں، اس میں کوئی 1000-1200 درود شریف بھی پڑھ لیں گے آپ، میرا خیال ہے کوشش کریں گے تو۔ اسپیڈ سے چلنے میں شاید پڑھنا دشوار ہو جائے گا، لیکن جب نارمل چلیں گے نا تو کم ہو جائے گا، یا اگر 2 بار تیز نہیں چل سکتے 1 بار چلیں، پہلے نارمل چلیں، پھر اسپیڈ سے چلیں، پھر نارمل چلیں، معتدل چال، یوں کر لیں، 15-15 منٹ تقسیم، 15-15 نہیں 12-12 منٹ کر لیں، کچھ تو چلیں، 4-4 منٹ سے شروع کریں، 4 منٹ تیز، 4 منٹ نارمل، 4 منٹ تیز چلیں، پھر اس کو بڑھاتے بڑھاتے پون گھنٹے تک آپ پہنچا دیں۔ آپ کو فائدہ نہ ہو تو مجھے کہنا، انشاءاللہ ڈاکٹروں کی محتاجیاں ختم ہو جائیں گی، کوئی ڈاکٹر صاحب ہوں تو ناراض نہیں ہونا، ہاں انشاءاللہ آپ کریں تو صحیح، آپ پرہیزیاں کریں، پیدل چلیں، اور جو 2-4 میں نے چھوٹی چھوٹی ورزشوں کا مشورہ دیا آپ کو، وہ اگر آتی ہیں تو وہ کریں، یا فزیو تھراپسٹ کا مشورہ کر لیں، تو آپ کو دوا انشاءاللہ نہیں دے گا، وہ آپ کو یہ ترکیبیں بتائے گا، تو گردن یہ وہ سب آپ کا جو ہے نا، یہ ایسی ترکیب رہے گی جوڑوں کی، اور مدینہ ہو جائے گا سب۔ آپ وہ جوانوں کو پیچھے رکھ دیں گے، ایسے مطلب ٹھیکڑے ماریں گے، چھلانگے ماریں گے، آپ کریں تو صحیح، بغیر خرچے کے، بالکل لینے کے علاج، مفت کے علاج بتا رہا ہوں آپ کو،
खर्चा भी नहीं है इसमें, दवाओं के खर्चे बचेंगे, ग़िज़ाओं के खर्चे बचेंगे, सादा ग़िज़ा सब्जियां खाएं, फल खाएं। वो मतलब है ना कि चिकनी ग़िज़ाओं के और बोटे बोटे खाने अब अपने टेम नहीं रहा। कबाब, समोसे, पराठे, मलाइयां, वो तरह तरह की मीठी मीठी डबल डबल ट्रिबल ट्रिबल उसमें चीनी डालते हैं, खूब मीठी डिशें आप खाते हैं, फिर वो शुगर हाई हो जाता है, फिर टांग कटती है, तो कभी आंख फटती है, तो कुछ कुछ होता रहता है। शुगर वाले जो आखिरकार इनकी टांगें कटती हैं बेचारों की, कई आपने देखे होंगे, टांगें कट जाती, डॉक्टर काट देता टांग, तो सड़ापा शुरू हो जाता है, सड़न, तो वो मतलब और दवा जल्दी असर नहीं, जख्म होता जल्दी बढ़ता नहीं। शुगर वाले को पेशाब बार बार आएगा और बहुत ज्यादा मिकदार में आएगा, पाँव में ऐसे दर्द होते रहेंगे कि बस कोई दबाता रहे तो मजा आएगा, चल नहीं सकते, थक्कन इसको लगेगी, थोड़ा चलेगा थक्कन लगेगी शुगर वाले को, नींद में ऐसा जोर करेगी पेशाब को जैसे किसी ने एकदम वो झटक के उठा दिया, भागो लाइन में लगा रहेगा इस्तिंजा खाने में, और मीठी चीज खाएगा तो फंसेगा। लेकिन बाद शुगर के मरीज भी मिठास खाते हैं, रहा नहीं जाता बेचारों से, कभी बोतल पी लें, कभी मीठी डिश आ गई, मैं थोड़ा लेता हूँ थोड़ा लेता हूँ करके आधी प्लेट चट जाएंगे, फिर करते हैं, फिर बेचारा बोलते शुगर हाई हो गया, फिर आखिरकार वो तकलीफ उठाते हैं। सब मरीज मैंने देखे कि परहेजी नहीं करते ना, एक कटी फिर दो टांगे कटती हैं, फिर मतलब बेचारा आखिरकार दुनिया से जाते हैं, मर जाते हैं सब, मोथाजी मोथाजी मोथाजी। अगर वो मिठास और ये परहेजी नहीं हो पाती, इनसे परहेजी करनी पड़ेगी। परहेजी भी 2-4 दिन थोड़ा मुश्किल लगती है, फिर आदत पड़ जाती है। आप सब्जियों पर तवज्जो दें, सब्जियों पर फल मीठे होते हैं, लेकिन कम मिठास वाले फल इस्तेमाल करें, और शुगर वाला तो फल डॉक्टर के पूछे बगैर इस्तेमाल ना करें, और सब्जियां ऊपर की खाए, जड़ की ना खाए। वो जड़ी बूटियां आपने सुना होगा, जड़ी और जड़ वाली, बूटियां ऊपर वाली, वो दवा में जड़ी बूटियां, तो नीचे जड़ में जो होता है ना, जमीन के अंदर सब्जी, उसमें मिठास होती है, तो गाजर है, शकरकंद है, आलू है, इन सब में शुगर होता है, और ऊपर की जो चीजें होती इनमें नहीं होता। ऊपर की तो बहुत सारी सब्जी आपको याद होंगी, तो इनमें मिठास नहीं होती या बहुत कम होती है। फल में मिठास ज्यादा होती है, लेकिन बाद फल ऐसे होते हैं कि जिनमें मिठास कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। अब मीठे मीठे आम भी खाना, शुगर के मरीज भी आम को नहीं छोड़ते, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह आम से बचता हूं। यानी कि पिछले साल भी मैंने सीजन पूरे में आधा आम भी नहीं खाया होगा, थोड़ी थोड़ी टुकड़ी के। इस बार तो मेरा ख्याल आम की एक फांक जितनी खाई होगी, एक आध फांक, वो टुकड़ी टुकड़ी कोई ऐसे मौके पर आ गई और चख ली, मैं बचता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब भी तो 5-5 घंटे बैठ भी सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप है ना कि, और नमाज भी खड़े होकर पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। घुटनों की सबकी दवाएं खा चुका मैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, अब दवाएं मेरी बंद है। आप दुआ फरमाएं मुझे अल्लाह ताला नजर बद से बचाए, और मैं मत सुन्नतों के डंके बजाता रहूं, मुझे अल्लाह जिंदा रखे, मैं दीन की खिदमत करता रहूं, और मैं बस नमाज और मस्जिद भरो तहरीक चलाता रहूं। शहादत पर हर आन रहमत की नजर रखना, शहादत पर हर आन रहमत की नजर रखना, करे दिन रात बस सुन्नत की खिदमत या रसूल अल्लाह, करे दिन रात बस सुन्नत की खिदमत या रसूल अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल सफ़ा 176 पर है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी